10টা 5-এর জায়গায় যদি 10টা 6-তে আসেন তাহলে কিন্তু হাফ ডে হয়ে যাবে, বুঝে? समस्या है कि कालका दी जा ट्रेनिंग हो सकती है, ट्रेनिंग वगैरह के कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्योर। शुरुआत कीजिए अपने इंस्पेक्टर और बाइक लाइसेंस चेकिंग करते हाउ टू डीलिंग द पर्सन, कस्टमर का डिटेल्स चाहिए ना। वेस्टर्न लेटर है तुम्हारे पास लोगों? वेस्टर्न लेटर है तुम्हारे पास? क्या नहीं है आपका एड्रेस है, क्या नहीं है आपका ये एड्रेस है, आपका रजिस्टर्ड बोलते ही आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है। नहीं आया है, आप कॉलिंग कर रहे हैं और विजिट कर रहे हैं, तो विजिट तो नहीं शिकायत है सर। विजिट का ट्रेनिंग हो आपका कॉलिंग का लाइव कॉल पे करना। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी बात नहीं होगा, वो कंज्यूमर है आप इंस्पेक्टर बांग्ला में हाँ हाँ ये सीखने वाला है। ना ना वो एड्रेस नहीं है, एड्रेस जो है वो टाइपिंग होगा ये वाला शोभा या उससे कंपनी एड्रेस। আমি কি সমর্থ হাজের সাথে কথা বলছি? আপনি কি বর্তমানে 66 মালাপাড়া লেন বালি হাওড়াতে থাকেন? প্রথম থেকে পুরো বলুন তো, প্রথম থেকে শুনলাম না। আমি কি সমর্থ হাজের সাথে কথা বলছি? আপনি কি বর্তমানে 66 মালাপাড়া লেন বালি হাওড়াতে থাকেন? ওকে। আমি ভারত গ্যাস থেকে বলছি। ভারত গ্যাস থেকে বলছি, আপনাদের আমরা একটা কল করা হচ্ছে, আপনি আপনার কাছে গ্যাস ইনস্পেকশন হবে। প্রথমত আপনি যতবার কথার মধ্যে করবেন বা বারবার বাদবে আপনার কথাটা আলোচনা কনফিউশন কিন্তু কাস্টমারের ক্লিয়ার হবে। বি কেয়ারফুল হিয়ার। টেলিকলিং এর যদি বলা হবে তাহলে কাস্টমারকে আপনি কনফিউশনে ফেলছেন যে আপনি জেনুইন পারসন কি জেনুইন পারসন না। am I right? আমি উপরেও আছি, আমি কি চিনতে পারবো আপনাকে? আপনার থ্রোয়িং এর উপরে বুঝতে পারবো আপনি পারসন অরিজিনাল না ডুপ্লিকেট।
নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ফ্রড হচ্ছে, ক্লিয়ার? তো এই যে আপনার বাধা বাধা ব্যাপারটা কিন্তু আগে রিমুভ করতে হবে। আপনাকে যা বলতে হবে স্ট্রেট কাট বলতে হবে। যেমন আমি ধরুন বলছি একটা কনজিউমার আমার কাছে কনজিউমার ডিটেইলস নেই নেই হোক, ধরুন আমি বলছি এখানে আমার নাম হচ্ছে সন্তোষ মাইতি, আমি ফোন করলাম, এটা কি আপনি কি সন্তোষ মাইতি কথা বলছেন? আপনার গ্যাসের চেকিং এর জন্য আপনি সন্তোষ মাইতি বলছেন, আচ্ছা আপনার অ্যাড্রেস আছে জেসি মুখার্জি লেন, বালি, বর্তমানে কি আপনি এখানে থাকছেন? আচ্ছা, আপনার গ্যাসের চেকিং এর জন্য যাওয়া হবে, আপনার গ্যাসের বই 236 টাকা, আপনার একটি আইডি প্রুফ সঙ্গে রাখবেন। থ্যাংক ইউ। আপনি জানতে পারি আপনি কোথা থেকে বলছেন? আমি এসপি গ্যাস থেকে বলছি স্যার। ওকে, সেটা দিলাম, শুরু হবে এবার। ওকে, বুঝতে পারলেন? आपके लिए आप आंसर देंगे, आप कंज्यूमर है, मैं इंस्पेक्टर हूँ, ठीक है? ये संतोष माइती का, आपने की संतोष, आप संतोष माइती बात कर रहे हैं? अच्छा, आपका एड्रेस है जेसी मुखर्जी लेन बाली, वो भी आप यहाँ पे रहते हैं सर? अच्छा, आपका गैस का चेकिंग के लिए हम जाएंगे, आपका गैस का कितना 240 रुपए, एक आईडी प्रूफ रख देना। थैंक यू। हम लोग छोड़ दिया, हम नहीं छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएंगे, तो किसके लिए 236 रुपया क्यों? वो तो आपको करना है ना, आपको जो पता है। देखिए हम जो थ्रोइंग किए, आपके पास तो क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है? ये थ्रोइंग के ऊपर क्वेश्चन डिपेंड करता है। आप थ्रोइंग अगर आप वो আস্তে আস্তে বলবেন, বেঁধে বেঁধে বলবেন, আপনার থ্রোইং ঠিকঠাক হবে না, তো কনজিউমার আলাদা কোশ্চেন, कौन बोल रहा है, কে बोल रहा है, কে भाई তুমি কে, उल्टा पल्टा बोल रहे हो। थ्रोइंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कन्ज्यूमर ऑपोजिट साइड से क्या रिएक्शन देंगे, और एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है ना, वो रिएक्शन होगा। ओके, अच्छा सर, तो আমি যদি বলি कि 236 টাকা কেন লিখে দিয়েছি ওখানে, কেন 236 টাকা आप बोलिए। কেন কি 5 বছর বা এটা ইন্সপেক্টর ইন্সপেকশন হবে কবে থেকে, তার জন্য 236 টাকা চার্জ আপনি নিচে বিলে পিছনে লিখে দেবেন, মানে ক্লোজ দেওয়া আছে। ये पेशेंट देखते পারেন তো, পয়েন্ট বলতে হবে তো আপনাকে। 3 নম্বর না 8 নম্বর না, 3 और 7, भारत का 3 और 7, एसपी का 5 और 8, ठीक है? नंबर गलत मत बोलना, ठीक है? बोलो, आप अपने इंस्पेक्टर, আমি कंज्यूमर, সেম ব্যাপারটা। হ্যাঁ সেম ব্যাপারটা। ওকে, এটা একটা ম্যান্ডেটরি ইন্সপেকশন, এটা প্রথম থেকে ভাই, আমি মানে আমি ইন্সপেক্টর, আপনি ইন্সপেক্টর, আমি কনজিউমার। আমি কি সৌমিত্র হাজার সাথে কথা বলছি? হ্যাঁ বলছেন। হ্যাঁ, এটা কি আপনি কি বর্তমানে 60 মালপাড়া লেন বাড়িতে থাকেন? হ্যাঁ থাকি। আপনি জেনে কি করুন? ওকে, আমি এইচপি গ্যাস থেকে বলছি, এটা আপনার নাম বলুন। এইচপি গ্যাস থেকে, আমি এইচপি গ্যাস থেকে শুভদীপ চন্দ্র বলছি। কালকে আপনার গ্যাসের চেকিং হবে, চেকিং এ যাওয়া হবে, আপনার গ্যাসের চেকিং এ যাওয়া হবে, আপনার গ্যাসের চেকিং এ যাওয়া হবে। আপনি বাড়িতে 236 টাকা, আপনি আপনার গ্যাসের বই, আপনি আপনার গ্যাসের বাড়িতে কোথায় লেখা আছে পড়ো দেখি, ওখানে কি লেখা আছে, মানে क्या इशू है भाई, डायलॉग तो सर लिखा है सर, पहले आईडी खाता आईडी प्रूफ कैसे, বাড়িতে বাড়িতে আপনার বাড়িতে কেন রাখতে যাবে, তো বাড়িতে গ্যাস ইউজ করছে, বাড়িতে রাখতে যাবে কেন? আমি এখানে কথা বাড়াবো না, যদি বাড়াই আমার কনফিউশন ক্রিয়েট হচ্ছে, ভালো করে বুঝুন। अननेसेसरी কথা বলে তো আমার টাইমটা যাবে, इन्वेस्ट হবে, इन्वेस्ट नहीं करना है मुझे, मुझे दो काम नहीं करना है, एक ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, दूसरा है कंज्यूमर को कंफ्यूज नहीं करना है। दो अगर किए आप तो वो काम 1 मिनट का कॉल 10 मिनट हो जाएंगे, अल्टीमेटली काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो जितना भी डाउट होगा उनका, वो डाउट क्लियर करना होगा, तो उसके बाद वो उसको कंफर्म कर सकती है आप। अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो वो कंफर्म नहीं होगा, डाउट में मत डालिए, ठीक है? आप क्लियर कट बोलिए, सिंपल सा है भाई, तुम्हारा घर में कोई क्लैरिफिकेशन के लिए आएंगे, वो इन्फॉर्म कर रहा है, सिंपल ही तो। আপনার বাড়িতে কালকে চেকিং এ যাওয়া হবে, ক্যাশ রেডি করবেন।
গ্যাসের বই 236 টাকা আইডি প্রোভাইড করে নিজের মতো করে বলুন এইগুলো কি আছে হাতে করা কিছু নেই করে দিন একবার বলি হ্যালো আমার কথা কি নাজিয়া এমার্জেন্সি হচ্ছে হচ্ছে আপনি বর্তমানে 102 জলপাড়া মসজিদ জেনে থাকেন থাকি থ্যাংক ইউ স্যার আমি বাংলাদেশ থেকে জনগণ বলছি হুম আপনাকে ইনফর্ম করা হয়েছে কালকে আপনার গ্যাসে ইন্সপেকশন করার জন্য গ্যাসের ইন্সপেকশনের জন্য যাওয়া হবে যাওয়া হবে হ্যাঁ তার জন্য আপনি গ্যাসের বই হ্যাঁ ফটো আইডি প্রুফ হ্যাঁ আর একটু আর 240 টাকা আপনি ঠিক আছে কিন্তু ফ্রেমটা ঠিকঠাক হলো না বা চেকিং এর জন্য যাওয়া হবে আপনি আপনার গ্যাসের বই 236 টাকাটা মিডিলে ঢোকান না ঢোকান নি লাস্টে ঢুকিয়েছে না হ্যাঁ লাস্টে লেখা আছে ফটো এন্ট্রি পুরো 5টা আগে ঢুকিয়েছে না গ্যাস বুকিং होगा फोटो आईडी को 236 टाका मैं क्या 236 ठीक है कोई बात नहीं है तो गैस का किताब ये फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और 236 रुपए आप लाके रख देना अपना पास अच्छा you asked the question before 36 question before 36 হ্যাঁ কেন আর 236 টাকা কেন দেবো আপনাকে এটা স্যার সেন্ট্রালাইজ একটা হচ্ছে 5 বছর একটা এরকম হয় কোথায় লেখা আছে সেন্ট্রালাইজ ইন্সপেকশন হচ্ছে আমি দেখিয়েছি আপনাকে হ্যাঁ স্যার এটা 5 বছর একটা ইন্সপেকশন হয় তার জন্য 236 এটা রুটিন চেকিং 5 বছরে একবার করে হয় এটা রুটিন চেকিং বা এটা রুটিন মানে কি রুটিন মানে কি রেগুলার 5 বছর একবার রুটিন মানে হচ্ছে এটা নির্দিষ্ট টাইম পর পর হ্যাঁ 5 বছর ক্লাসরুমে যেমন রুটিন দেয় রুটিন মানে হচ্ছে যে রুটিন দেখবেন এক উইকে যে রুটিনে থাকবে সেটাই পরের উইকে আবার রিপিট হয় দ্যাট ইজ কল রুটিন 5 বছর আগে হয়েছে আর 5 বছর পরে হচ্ছে দ্যাট ইজ রুটিন মেইনটেইন করা হচ্ছে তো এটা রুটিন চেকিং হচ্ছে 5 বছর একবার হয় 5 বছরে একবার হয় দেখবেন আপনার গ্যাসের বিলের পেছনে 3 নম্বর 7 নম্বর পয়েন্টটা লেখা আছে ভারতদেশ হলে এসপি এর সাথে 5 নম্বর 8 নম্বর পয়েন্টটা লেখা আছে বুঝতে পারি এবার কাস্টমার বলতে পারে আপনি বলতে পারছেন না এখন আপনি বলুন স্যার সবাই যদি আমি এখন বলি বা আমার পক্ষে যদি বলা সম্ভব তো আমি অবশ্যই বলতাম কিন্তু আমার পক্ষে আমার কাছে একদম সময় নেই স্যার আপনি একটু পড়ে নিন যদি না বুঝতে পারেন যে এক্সিকিউটিভ যাবেন বা আমি যদি যাই আমি আপনাকে বুঝিয়ে দেবো ক্লিয়ার ডান এটা হলো স্যার কথা হলো যা কনসেপ্ট হচ্ছে পড়া লেখা যদি কনসেপ্ট পড়া লেখা না হয় তার সাথে পড়ালেখার সাথে এটার কলিং এর কোনো সম্পর্ক নেই এডুকেটেড আপনি অপোজিট সাইডের কাস্টমার পড়ালেখা কি পড়ালেখা না আপনি কি করে বুঝবেন অপোজিট সাইড থেকে বুঝতে পারবেন নাকি টাইটেল দেখে তো পড়ালেখা বোঝা যায় না এখন আপনি তো কনজিউমারটা দেখতে পাচ্ছেন না দেখতে পাচ্ছেন কি আপনি তো বাই কল করছেন কলিং এর সময় পড়ালেখা বা এডুকেটেড এডুকেটেড কোনো কিছু আসবে না বা ক্যাটাগরি আসবে না ঠিক আপনি আমি কি সমীর রাজের সাথে কথা বলছি বলছেন আপনি কি বর্তমানে 60 মালোপাড়া লেন বালি হাওড়াতে থাকেন থাকছে থ্যাংক ইউ স্যার কালকে আমরা গ্যাসের ইন্সপেকশনের জন্য যাব আপনি দয়া করে কালকে গ্যাসের বই 236 টাকা এবং আপনার ফটো আইডি কার্ডটা যেটা দয়া করে কথা লাগবে মানে একটা জিনিস আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে নো রিকোয়েস্ট নো অর্ডার अगर रिक्वेस्ट আপনি করেছেন তো কাস্টমার আপনার মাথায় চড়ে যাবে अगर অর্ডার আপনি করেছেন এডুকেটেড কাস্টমার বলে আপনার সাথে ঝগড়া শুরু করে দেবে না আপনার কাছে কমপ্লেইন্ট ঢুকে দেবে ঠিক আছে আপনাকে এই কি বলে ওটাকে অর্ডার এন্ড এই ইয়ে রিকোয়েস্টের মিডল দিয়ে বেরোতে হবে না অর্ডার না রিকোয়েস্ট জাস্ট ইনফরমেশন ইউ পাসিং অনলি দ্য ইনফরমেশন না রিকোয়েস্ট না অর্ডার রিকোয়েস্ট করলে কাস্টমার মাথার উপরে নাচতে শুরু করে দিল আর যদি আপনি অর্ডার করেন তাহলে কাস্টমার চেপে ধরলো হ্যাঁ ঠিক আছে দুই দিন না পরে আবার জয়েনিং লেটার পাবেন তো পরে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট দিয়ে দিন এখানে 400 করে কেন লেখা আছে 420 কেন লেখা আছে কিসের জন্য লিখেছি এখন আমি কি করে মনে করি আমার লেখা ওটা আমি কবে কিসের জন্য লিখেছি আপনাকে এখন কি করে বলবো বলুন তো কেউ 420 করে পড়েছিল আর কেউ 420 নিয়ে কথা বলছিলাম লিখে দিয়েছি
একসাথে দরকার আছে তো না অর্ডার না রিকোয়েস্ট ঠিক আছে এটা আবার পরে আমরা যাবো এটা আগে আপনি লিখে নিন তাহলে আমাদের লেট হবে লেটে শুরু হচ্ছে এবার লিখুন আপনি কাস্টমার বাড়িতে যাবেন তো এরপর নাকি পরের দিনই বাড়িতে যাবেন নিশ্চয়ই বাড়িতে যেয়ে কি করবেন এবার বাড়িতে সেটিং করতে হবে তো হাউ টু ইন্ট্রোডিউস টু দ্য কনজিউমার এবার যখন আপনাকে সামনে পেয়েছে মনে তো আপনি যা ইচ্ছা বলে দিয়েছেন ছাড়ুন কিছু হবে না সামনে ও বুঝে দিল সামনে পেলে কি ছেড়ে দেবে কোম্পানি কাস্টমার আপনাকে ডিলিং হচ্ছে সামনে দেখুন তিনটে জিনিস আপনাকে মেইনটেইন করতে হবে ফার্স্ট ফর্মাল ড্রেস ইওর ড্রেস ইজ এ গুড আপ হতে হবে মানে ড্রেস বলতে শুধুমাত্র নট অনলি ড্রেস ড্রেস থেকে সেভিং থেকে শুরু করে এ টু জেড মানে আপনাকে লুকিং হতে হবে অ্যাজ এ ইন্সপেক্টর আপনাকে দেখে মনে হতে হবে এই লোকটা ইন্সপেক্টর এর ক্ষমতা আছে ইন্সপেক্টর করার এই লোকটা অফিস থেকে এসে জেনুইন পারসন ইন্সপেকশনে করার এর সেই জিনিসটাও লাগবে হবে ইট ইজ এ গুড ইমপ্রেশন যদি এটা আপনি ক্রিয়েট করতে পারেন ফার্স্ট তাহলে ওখানেই আপনার 90% কাজ হয়ে গেল যদি আপনাকে দেখে মনে না হয় আমার যে এই ইন্সপেক্টর হতে না পারে আর আমাদের এখানে বাচ্চাটা ছেলে আছে আপনাদের সাথে পরিচয় হয়ে কিছুদিন পরে ইন্সপেক্টর ও বেশি কাজ করতে পারে না পার ডে 10টা 12টা করে কাজ করে ঠিক আছে কারণ ওর যে লুকিংটা ইজ এ ভেরি কি বলে বাচ্চা লুকিং তো বয়স বেশি কিন্তু লুকিংটা যেহেতু বাচ্চা ওখানে মার খেয়ে যায় ও। হ্যাঁ সেখানে কি হয় আমাদেরকে ব্যাক অফিস থেকে কল করে তাকে কনফার্ম করে দিতে হবে তুমি কাজ করবে সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় তাই হোক তো এটা হচ্ছে লুকিং এর ফায়দা আমাদের ক্লিয়ার এবার হচ্ছে আপনার ড্রেস গেটআপ লুকিং হয়ে গেল আপনি বাবু সেজে গেলেন শু বুট পরে গেলেন ওখানে 90% আপনার কাজ হয়ে গেল যদি না পরে স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে আপনি যাচ্ছেন একটা ইন্সপেক্টর আসছে অফিস থেকে হাওয়াই চপ্পল পায়ে দিয়ে কনজিউমার কি অ্যালাউ করবে আপনি ভাবুন করা উচিত কি আমি অ্যালাউ করতাম না সিম্পল ম্যাটার ঠিক আছে তো ড্রেস গেটআপ মতো 90% কাজ হয়ে যাবে আপনার বাট ড্রেস গেটআপের পরে এবার আসছে আপনার কিছু কনজিউমারের ক্ষেত্রে আপনার এবার ডিলিং আসবে ডিলিংটা আমরা কিভাবে করব ডিলিং ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 5% ঠিক আছে ডিলিং ক্যাপাসিটির উপর ডিপেন্ড করছে আর 5% ড্রেস গেটআপ দেখছি 90% কারণ আপনি যেহেতু আগে থেকে কল করে রাখছেন 90% এই কলিং আর ড্রেস গেটআপ দিয়ে কিন্তু আপনার 90% কাজ হয়ে যাবে ক্লিয়ার বুঝতে পারলেন না কলিং এ 40% করে দিলেন কাস্টমারকে ফোন করে বলে দিলেন ইনফর্মের কাজ হয়ে গেল আপনার ওখানে 40% বা 50% কাস্টমার কনফার্ম হয়ে থাকলো বাকিটা আপনি যে দাঁড়ালেন ওয়েল ড্রেস আপ গুড লুকিং এ ওখানে আর 40% কাজ হয়ে যাবে বা 50% কাজ হয়ে গেল তাই তো বাকি থাকলো কত 10% এভারেজ এই 10% হচ্ছে কারণ 5% ডিলিং 5% আপনার বাকিটা যাচ্ছে ক্লিয়ার ইন্সপেকশন পজিটিভ আর 5% ঠিক আছে এবার হচ্ছে আমার ডিলিং কিভাবে ডিলিং করব একটা কাস্টমার বাড়িতে আমি যদি নক করি কিভাবে করব করেছেন কখন কোন কাস্টমার বাড়িতে নক কখনো কলিং বেল থেকে কলিং বেল চাপলেন তারপরে বেরোনোর পরে কি করবেন ধরুন আমি আপনার বাড়িতে কলিং বেল নেই আমাদের তো গরিব মানুষ কলিং বেল দিয়ে আমি নক করলাম নক করার পরে আপনি দরজাটা খুললেন করার পরে আমি কি বলবো কে বলছেন আমি একটা অজানা অচেনা লোককে নক করতে পারি না কি চাই এটা কি নাজিন আহমেদ বাড়ি তারপর হ্যাঁ বাড়ি অ্যাড্রেস কি ওয়াশরুম জোরটা মসজিদ নেই এটা অ্যাড্রেস আর জিজ্ঞেস করতে হবে অ্যাড্রেস অলরেডি কনফার্ম করে গেছেন আচ্ছা না না আপনার ওখানে নাজিয়া বেগম আপনি অলরেডি না না যেরকম আপনি বলেছিলেন নাকি এটা সেকেন্ড মোস্ট থার্ড মোস্ট বাড়ি তো অলরেডি গেছেন অ্যাড্রেস কেন জিজ্ঞেস করছেন আপনি আপনি রুম নাম্বার জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনি কাস্টমারের বাড়িটা কিনা সেটা জিজ্ঞেস করতে পারেন আচ্ছা আচ্ছা আপনি অ্যাড্রেস তো আপনি অলরেডি ভিজিট করেছেন নাহলে আপনি কাস্টমার কলিং বেল পেলেন কোথা থেকে বুঝতে পারলেন ছোট জিনিস কিন্তু আপনি অ্যাড্রেসটা অলরেডি পেয়ে গেছেন পেয়ে আপনি নক করেছেন নক করার পরে তারপর আপনি কাস্টমারকে অ্যাড্রেস জিজ্ঞেস করে কাস্টমার না এটা নয় পাশেরটা আমার মতো কথা এটাই করবে কাঞ্জেবার আমার মতো কাঞ্জেবার না এটা নয় পাবো পাশেরটা পেছনের বিল্ডিংটা চলে যান আচ্ছা আপনি কি নাজির আহমেদ ইয়েস আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি আমার নাম আপনার ফোন হয়েছিল কি ইনফর্ম দেওয়া হয়েছিল কবে কি আপনি ইন্সপেকশন না এই আবার রং প্রসেসে যাচ্ছে এখানে আপনারা যখন স্পট ডিলিং করবেন একটা জিনিস আপনারা মাথায় রাখবেন আগের দিন আমাদের সাথে যা হয়ে গেছে সেটা আমি এখন আনবো না আগে যে আমি করেছি বা আগে আমি যা ইনফরমেশন আছে আমাদের এই গ্যাসের বিলের পেছনে লেখা আমি কল করে এসেছি এগুলো এই ইনফরমেশন গুলো আমাকে
রাখতে হবে এটাকে আমাকে ইউজ করতে হবে যে উইপেন এটা পেপারও উইপেন হতে পারে এটা পেনও উইপেন হতে পারে সেটা যদি ঠিকঠাক আপনি ব্যবহার করতে পারেন ক্লিয়ার তো এটাকে আপনাকে জমিয়ে রাখতে হবে যদি আপনি এটাকে আগে ব্যবহার করে ফেলেন তাহলে এটা উইপেনের কাজ করবে না এটা জাস্ট ইনফরমেশনের কাজ করবে এগুলো আপনার উইপেন ঠিক আছে কি উইপেন্স এই যে আপনি আগে থেকে ইনফর্ম করেছেন এটা কিন্তু উইপেন্স সাথে আর কি উইপেন্স আপনার আপনি আর কি উইপেন্স না না আপনার গ্যাসের বিলের পেছনে নোটিশ দেওয়া আছে এটা হচ্ছে উইপেন্স ঠিক আছে কনজিউমার যেমন আপনার যে কনজিউমারকে আপনি ইনফর্ম করেছেন সেই কনজিউমার এখন বাড়িতে নেই সেই কনজিউমারের জায়গায় তার ওয়াইফ বাড়িতে আছে অন্য কেউ বাড়িতে আছে তাহলে তিনি তার কাছে ইনফরমেশন থাকবে না বা হাজবেন্ড জানাতে ভুলে গেছেন বা ওয়াইফ জানাতে ভুলে গেছেন হতেই পারে এনিথিং সেক্ষেত্রে তার ইনফরমেশন থাকবে না সে কি করবে সে কিন্তু ডিলিং এর ক্ষেত্রে কিছু বলবে না আমার কাছে ইনফরমেশন নেই আমি জানি না কি আপনি বিপদ দেখে আসছেন দেখি আপনি কি আইডি কার্ড একটু রাগি ভাব করে কথা বলবেন বা আপনার সাথে সহযোগিতা করবে না তখন আপনাকে বলতে হবে স্যার আমি তো ভারত গ্যাস থেকে এসেছি আমার আইডি কার্ড আছে ডকুমেন্টস আছে ইউ ক্যান চেক দ্যাট ঠিক আছে ইউ ক্যান চেক দ্যাট তারপরে তিনি মানছেন না তখন আপনি ব্যবহার করুন আপনার গ্যাসের বিলের পেছনে নোটিশ দেওয়া কি ব্যবহার করবেন ফার্স্ট উইপেনটা তখন ব্যবহার করে ফেলতে হবে আপনাকে যখন একদম মানছেন আপনার কথা ফার্স্ট উইপেনটা ব্যবহার করবেন যে আপনার গ্যাসের বিলের পেছনে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে কনজিউমার তখন আপনাকে অটোমেটিক্যালি বলবেন আপনি তো আগে থেকে ফোন করে আসেননি আগে আমার কাছে নোটিফিকেশন নিয়ে তো সবাই সব বিলে লেখা থাকে আপনি যে আজকে আসবেন সেটা কাকে বলে এসেছেন কে কাকে জানিয়েছেন ক্লিয়ার তখন আপনাকে সেকেন্ড ওয়েপেন ইউজ করতে হবে আপনাকে ইনফর্ম করা হয়েছে নাম্বারটা কার নাম্বার থাকবে আপনাদের কাছে নাম্বারটা কার জিজ্ঞেস করবেন এই নাম্বারে ফোন করা হয়েছে কল রেকর্ডিং হবে প্রত্যেকটা নাম্বারের কলিং চেক করবেন তো কল রেকর্ডিং রাখবেন নিশ্চয়ই কলিং হবে আপনি ওনাকে জিজ্ঞেস করবেন নাম্বারটা কার তাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করবেন তাকে তো বলা হয়েছে তিনি যদি আপনাকে ইনফর্ম না করেন দায়িত্ব স্যার আমাদের নয় আমরা আমাদের কাজে এসেছি আপনার যা বক্তব্য আছে আপনি রিটেল করে দেখুন ক্লিয়ার বুঝতে পারলাম উইপেন ব্যবহার করতে পারলেন তখন আমি কিন্তু এটা ফার্স্টে ব্যবহার করতে পারবো তো ধরুন আপনি কনজিউমার আপনার বাড়িতে আমি চেকিং এ যাচ্ছি আপনি সেই কনজিউমার সবথেকে ডেঞ্জারাস কনজিউমার আমার ঠিক আছে যত রকমের কোশ্চেন আপনার আছে আমি বাড়িতে ডিলিং এর সময় সব করবেন দুজনে মিলে আমি কে ইন্সপেক্টর আমি আপনার বাড়িতে চেকিং এ গেলাম আমি ফার্স্ট নক করলাম সন্তোষ মাইতি বাড়ি এটা আচ্ছা ওনার গ্যাসের চেকিং আছে একটু সন্তোষ বাবুকে ডেকে দেন আচ্ছা ম্যাম আপনি কি এখন বলতে পারবেন বা স্যার আপনি কি এখন বলতে পারবেন ছোট ভাই স্যার ওনার গ্যাসের চেকিং আছে ওনার রান্নাঘরটা দেখাতে হবে গ্যাসের বই দিতে হবে আর কোথাটা সেই চেকিং চাই আছে আপনাকে পে করতে হবে একটু স্যার ওনাকে ফোন করে জেনে নিতে হবে বুঝলেন এখানে ওই সেকেন্ড ওয়েবসাইটটা আগে ব্যবহার করলাম কাস্টমারকে ফোন করে জেনে নিন কারণ কাস্টমারের বলছে আমি জানি না ভাই ইগনোর করছে তো সেখানে আমাকে সেকেন্ড ওয়েবসাইটটা আগে নিয়ে আসতে হবে বাবা বলছে দাদা বলছে আমাকে কি ওরা মনে নেই এরকম কথা হয়েছে দাদা কি মনে নেই দাদা মনে নেই এরকম কথা হয়েছে কোনো কথা নেই স্যার আপনার দাদার মোবাইল নাম্বার এটা তো স্যার মোবাইল নাম্বার কোনো কথা নেই স্যার রেকর্ডিং শোজ ইন হিয়ার নট ইট রেকর্ডিং মিটা মিটা করে যাবে না ঠিক আছে বাদ ओके अगर कस्टमर फोन नहीं उठाया तो क्या होगा वो तो रिकॉर्डिंग था मेरा पास फोन नहीं उठाया तो क्या किसका गलती है कस्टमर की गलती है तब क्या करना होगा हम तो डायरेक्टली বলতে পারি না আপনার গলতি আপনি ফোন করেন তখন আমি কি আমার খেতে কাজ নেই আমার কাজ বাদ দিয়ে আপনার ফোন করতে বসে থাকবো তখন আপনাকে আর এই ইউজের ব্যবহার করতে হবে না স্যার আপনি বলবেন স্যার আপনাকে ফোন করা হয়েছিল আপনি ফোন পিক আপ করেননি রিসিভ করেন দেখুন আমি এই কটার সময় ফোন করেছিলাম আপনি হয়তো ব্যস্ত ছিলেন কোনো সমস্যা নেই স্যার আপনার গ্যাসের বিলের পেছনে দেখুন 3 নম্বর পয়েন্টটা লেখা আছে বা এসপিএল এর 5 নম্বর পয়েন্টটা লেখা আছে আপনি চেক করুন ক্যাজুয়াল কথা এত হাইফাই আমি কিছু বলছি না এখানে শুধুমাত্র আমাকে ইউজ করতে হচ্ছে দিমাগ আমার কিন্তু এখানে হার্ডওয়্যারের কোনো কাজ নেই শুধু দিমাগকে ইউজ করছি কিভাবে ইউজ করছি যে কোশ্চেন আমার আসছে সেটা রিপ্লাইটা আমি অফিশিয়াল দিচ্ছি ফর্মের প্রফেশনাল দিচ্ছি বুঝতে পারলাম क्लियर कोई इशू है अभी तक कोई
इशू नहीं है, आएंगे इशू बाद में। बोलिए। ये अहमद यहाँ पे जैसे कि अहमद राजा अहमद रहता है, राजा अहमद यहाँ पे रहते थे, वो लोग यहाँ पे नहीं रहते। मतलब इस एड्रेस में वो रेंटेड घर में रहता था पहले। अभी नहीं रहते हो? अभी प्रिंसिपल वहाँ पे नहीं रहते। अच्छा सर, आप बता पाएंगे वो अभी कहाँ पे रहते हैं? ओके सर, थैंक यू। সরি ফর দ্য আপনারা ডিস্টার্ব করার জন্য ডিস্টার্বিং, আই এম সরি ফর দ্যাট। থ্যাঙ্কস স্যার ফর ইউর কল। আপনার কি এক্সপ্লিকেশন ছিল? আপনার কি ভালো পেশ আছে? आपका एसपी का भारत देश कुछ है क्या? हाँ? भारत देश है ना सर? आपका यश की किताब दिखा सकती है? स्ट्राइक अंजुमन आ जाएंगे आपका, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद क्या करना होगा, स्पॉट से आपको वो जो शिफ्टेड कंज्यूमर है आपको, जो यहाँ पे था पहले अभी नहीं थे, उनको पकड़ना है। उनको सर आपका एड्रेस में खड़ा है हम, आप कहाँ पे हैं सर? ठीक है, और कितना डिस्टेंस में? आप प्लीज आ जाइए आपका रजिस्टर्ड एड्रेस में, हम आपका आपके लिए वेट कर रहे हैं। अपना किताब लेके, आईडी प्रूफ लेके, 236 लेके, जितना जल्दी हो सकता है आप यहाँ पे आ जाइए। ये आपका वेरिफिकेशन के लिए हम आए हुए हैं। ये आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, ये पे खड़ा है। पकड़ना होगा। अच्छा, वो जो कंज्यूमर आपका था, वो जिसका आप कंज्यूमर नंबर वो देखने चाहे, उनको आप मिला देना। आपका लिस्ट में अगर आ रहा है तो कर लेना, अगर लिस्ट में नहीं आ रहा है तो कंज्यूमर नंबर हम लोग को भेज देना, हम चेक कर लेंगे। उनका नाम आया नहीं, अगर आ रहा है तो आपको दे देंगे, आप कर लेना, ठीक है? तो ये सब प्रॉब्लम एराइज होता है ना सर, ये सब फील्ड में एराइज होता है ना प्रॉब्लम, सर इसमें मेरी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है, 1-2% कंज्यूमर ऐसा रहेंगे। देखिए कंपनी के जो रूल्स है, पहले दिन बताया था आपको, कंज्यूमर का जो रूल्स है, कंपनी का जो रूल्स है, अगर आप गलत एड्रेस में रह रहे हैं तो उसका डिलीवरी नहीं होगा। बट मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करते ये सब। अगर वो एक कंपनी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करते, दूसरा बात क्या है, उनका पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रहते। जो जितना भी हमारा कल्पना एरिया निलवा से अगर हाड़ा आप जाइए, तो उसमें जो जितना भी भाड़ा का घर है ना, मैक्सिमम जो रेंट ऑनर है उनका, उन लोग एग्रीमेंट नहीं देते। अगर एग्रीमेंट उनका नहीं है तो लोग एड्रेस कैसे चेंज करेंगे? उसको तो डॉक्यूमेंट चाहिए ना, तो डॉक्यूमेंट से एड्रेस चेंज नहीं करेंगे कंपनी, तो नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसा है, बहुत सारा है। 1% रहेगा, अगर 5% भी आपको रहेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर में 5%, 5% नहीं है, 2%, 1%, 2% रहेंगे। हाँ, ओके। तो लिखिए, हाउ टू डीलिंग टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर के साथ डीलिंग कैसे करें। तो लोग, we will waiting some person calling the ইন্টারভিউ কলিং এর জন্য কিছু ওয়েট করা আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা সেকেন্ড হচ্ছে ওই ছেলেটা চলে গেছে না, বদলুনি বুঝতে না, পড়া হয়ে গেছে। আমি জানি না, জিজ্ঞেস করি। হ্যাঁ, পড়ে নিন, দেখুন প্রজেক্ট দেওয়া যাবে। আর বলবো প্রজেক্টটা পেলে ফোন তো আমার কাছে নেই, এটা আছে, পুরোনোটা আছে। বলছি অ্যাকাউন্টেন্ট এসেছেন, ওনাকে কিছু বলার আছে না? ওনাকে কিছু বলার নেই তো? অ্যাকাউন্টেন্ট কাকু এসেছে, ক্যাশিয়ার, এই সরি অ্যাকাউন্টেন্ট মানে ক্যাশিয়ার, সরি। কিছু বলার নেই মানে? মানে উনি চলে যাবেন তো, কিছু তাহলে চলে যাবেন, উনি তো ইয়ে আসবে, কে এসেছে? মনেন্দ্র কে একটা আসছে, আর কে আছে? শুধু উনি বলছিলেন যে আপনি টাকা দিয়ে দেবেন, আমি বললাম যে একটু ওয়েট করে যান, স্যারের সাথে কথা বলে স্যারের কিছু দরকার। না না, ওনাকে কাজ করুন, ওনাকে বলুন এক্সপ্রেসটা দিতে
মাইতির বাড়ি? সন্তোষ মাইতির বাড়ি কিনা? এটা কি সন্তোষ মাইতির বাড়ি? এখানে কি সন্তোষ মাইতি থাকেন? এখানে কি সন্তোষ মাইতি থাকেন? এটা কি সন্তোষ মাইতির বাড়ি? আপনারা বলবেন হ্যাঁ বা না। না বললে তো কি করতে হবে, আপনারা শিখে গেছেন, ওটা দেখানো দরকার আছে কি? অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম রাখ দেনা বাবু, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম রাখ দেনা, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম রাখ দেনা। तोनो एक बार तोनो तोनो उनको एक बार भेजिए, उनका डिमांड पहले पूछिए। क्या इशू है बोलिए। कंफर्मेशन के लिए टाइम चाहिए, तो दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको ऑफर लेटर चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंट्स रखना होगा। अगर आप परे कंफर्म नहीं किया कोई इशू नहीं है, आप डॉक्यूमेंट जमा कर देना, डॉक्यूमेंट उठा लेना हमसे, हम लोग दे देंगे, कोई इशू नहीं। बट अगर आपको ऑफर लेटर फिजिकल कॉपी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होगा, क्योंकि विदाउट सबमिशन हम आपको ऑफर लेटर दे रहे हैं तो उसका तो किसको दे रहा है, क्या इशू है, उसको देखना होगा ना। समझे? वही बोल रहे हैं, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स रख के जा रहा है तो आप बाद में उठा सकते हैं। अगर आप बाद में आपको लगे नहीं हम काम नहीं करेंगे, कोई इशू नहीं है, आप आके कोई भी दिन में पहले पूछ लेना मैडम को, वो आपको दे देंगे। हाँ वही चीज ओके डन। তো কি হয়েছে, কি বললাম, কি লিখলাম? অ্যাড্রেস থাকে কিনা, অ্যাড্রেস থাকেন কি? ইপিএস যদি ইয়েস হয় তো লিখি ইপিএস एसपी गैस ऑब्लिक भारत गैस, जो कंपनी होगा वो कंपनी का नाम लिखना होगा, ठीक है। एसपी गैस और भारत गैस लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम नहीं बताना है आपको, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनल नाम ब्रांडेड नामे चलेंगे। আপনি কি বলেন আপনার বাড়িতে কি কোম্পানির গ্যাস আছে? বাড়িতে গ্যাস আছে আপনার? কোন কোম্পানির? ইন্ডিয়ান। কেন বলছেন? আপনার ডিস্ট্রিবিউটর নাম বলা উচিত। জানেনই না তো, আপনি যেমন জানেন না ওটাও সেম, কনজিউমার কিন্তু ম্যাক্সিমাম কনজিউমার জানেনই না তার কোন ডিস্ট্রিবিউটর থেকে গ্যাস আসে, ঠিক আছে। তো সবাই জানে কি ব্র্যান্ড নেমে জানে, ঠিক আছে, ইন্ডিয়ান ভারত এসপি। ছাড়ুন, জানতে হবে না। আপনার বাড়িতে গাড়ি আছে, বাইক আছে আপনার, হ্যাঁ, কি কোম্পানির বাইক ইউজ করছেন, কোথা থেকে নিয়েছেন? তো ডিস্ট্রিবিউটর থেকে পেয়েছেন আপনি, তো বলা ডিস্ট্রিবিউটর, ক্লিয়ার। তো ডিস্ট্রিবিউটরের নাম কেউ চেনে না, সবাই চেনে ব্র্যান্ড নেম, তো আমাকেও পরিচয় দিতে হবে অ্যাজ এ ব্র্যান্ড, আপনি ব্র্যান্ডেরই ডিস্ট্রিবিউটর হয়ে যাবেন। এবার এডুকেটর কাস্টমারের সময় আপনাকে ক্রস কোশ্চেন করতে পারে, কি করছেন যে আপনি তো এসেছেন ডিস্ট্রিবিউটর থেকে, আপনি কেন বলছেন আপনি ভারত গ্যাস থেকে? বলে স্যার এটা ভারত গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটর, এটা এসপি গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটর, ওরা অথরাইজড, ক্লিয়ার। আমি যদি স্যার এখানে বলি যে আমি অন্য ডিস্ট্রিবিউটর থেকে এসেছি, তখন 90% কনজিউমার স্যার বলতে আপনি এডুকেটেড, আপনি জানেন ব্যাপারটা, কিন্তু 90% কাস্টমার আমার এডুকেটেড নয়, বা 90% কাস্টমার বুঝতেই পারবেন না কোথা থেকে এসেছি,
গ্যাস আর পাবলিক এইচপি গ্যাস, এইচপি গ্যাস থেকে এসছি, আপনার গ্যাসের চেকিং আছে। আপনার গ্যাসের রান্নার জায়গাটা দেখাতে হবে, আপনার গ্যাসের রান্নার জায়গা, আপনার গ্যাসের রান্নার জায়গা এবং আইডি প্রুফটা দেখাতে হবে, ফটো আইডেন্টিটি প্রুফ দেখাতে হবে, কনজিউমারের ফটো আইডেন্টিটি প্রুফ দেখাতে হবে। এবং চেকিং এর পরে আপনাকে 237 টাকা দিতে হবে। আমি আগেই কিন্তু বলে দিলাম কাস্টমারের বাড়িতে ঢোকার আগে, তাহলে কি কাস্টমার গেট রেডি ফর দ্যাট, তাই তো? 237 টাকা দিতে হবে। ম্যাম রান্না, ম্যাম বা স্যার আপনার রান্নার জায়গাটা দেখান, ম্যাম আর স্যার আপনার রান্নার জায়গাটা দেখান। ম্যাক্সিমাম কাস্টমারের ক্ষেত্রে এটা বলার প্রয়োজন পড়বে না, কাস্টমার আগে থেকে ফোন করে যাচ্ছেন, নিজেরাই ডেকে নেবেন। তাই আপনাকে 95% কনজিউমার নিজে থেকে ডেকে নেবেন, 5% কনজিউমার হচ্ছে আপনার ইস্যু থাকবে, সেই কনজিউমার গুলো আপনাকে অনেক কোশ্চেন করবে, সেটাই আপনার আপনাকে ডিল করতে হবে। আর এই 5% কাস্টমারও কিন্তু আমাদের কনজিউমার, এটাকে আবার রেগে ফেগে তাদেরকে ছেড়ে ফেলে দিয়ে চলে আসবেন না, তাদেরও কিন্তু চেকিং করতে হবে। কারণ আপনি যে কাস্টমার বাড়িতে যাচ্ছেন, তার যদি ভগবান করে কালকে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে, দায়িত্ব কে নেবে? বহুত বড় ইস্যু কিন্তু। তাকে না বুঝিয়ে পরে তো সে আবার এরকম অভিযোগ না করে যে ছেলেটা এসেছিল সে আমাকে বোঝেনি কিছু, না বুঝিয়ে আমাকে ঠিক আছে বলবার 237 টাকা নিয়ে গেছে। এবং আমাদের যে কমেন্ট সেকশনে যদি আপনি দেখেন বা ওই টুইটারে যদি দেখেন, কমপ্লেইন বক্সে যদি যান, ম্যাক্সিমাম কাস্টমারের কমপ্লেইন হলো একটাই, যে এসেছিল সে না বুঝিয়ে আমাকে 237 টাকা নিয়ে গেছে, বা আমি ছিলাম না বাড়ি থেকে 237 টাকা ভুল বুঝিয়ে নিয়ে গেছে। ঠিক আছে, এই জিনিসটা যেমন ম্যাক্সিমাম 95% নো ইস্যু দেয়ার, বাট 5% টা ইস্যু আছে, সেটা আপনাদেরকে দেখে দিতে হবে, সেটা ডিলিট করতে হবে। এবার কেউ যদি একবারই করতে চাইলো না, মানে এরকম তো থাকতেই পারে যে একবারই করবো না, কোনো ইস্যু নেই, আমি যাচ্ছি তো সেখানে যাবো, ছাড়ার কথা কোনো নেই, আমরা সবে শুরু করেছি তো। আমি 1% কনজিউমার যদি আমার না করি, 1% কনজিউমারের ডেটা আমার কাছে থাকে, সেই 1% কনজিউমারের হিট লিস্টে থাকবে, রেড লিস্টে থাকবে, ঠিক আছে, এবং সেটা আমাদেরকে পাঠাতে হবে। অল সিস্টেম জেনারেটেড, এখানে আমাদের ওই ইয়ে নয় যে যা ইচ্ছা করলাম যা হওয়া হবে। আচ্ছা, তারপর কি আছে দেখুন, কি বললাম, দিতে হবে 234 টাকা দিতে হবে। আপনার রান্নার জায়গাটা দেখেন, স্যার আর ম্যাডাম আপনার রান্নার জায়গাটা দেখেন, স্যার আর ম্যাডাম বলার আগে 7বার ভেবে বলবেন, ঠিক আছে? লো ক্যাটাগরি কনজিউমারকে যদি স্যার আর ম্যাডাম বলে দেন, তাহলে কিন্তু বিপদে পড়ে যাবেন, বুঝলেন? लो कैटेगरी कंज्यूमर, उनका अगर आप सर और मैडम बता दिए तो वो मैं सर हो गया, ठीक है, वो सब बिहेव करना शुरू कर देंगे, उसके बाद संभाल नहीं पाएंगे आप, ठीक है? अगर एडुकेटेड कस्टमर को आप बोलेंगे तो क्या होगा, सम्मान दीजिए, वो सम्मान আপনাকে সেই অনুযায়ী দেবে। बट लो कैटेगरी का अगर आप बोल रहे हैं सर मैडम, सर कीजिए मैडम कीजिए, तो एक इशू क्रिएट हो सकता है, और कंज्यूमर के लिए नहीं होगा, बट जो मेरा डी कैटेगरी में रहते हैं उसमें इशू हो सकता है, ठीक है? हर कैटेगरी में नहीं है, डी कैटेगरी में इशू हो सकता है। ओके, अगले चलिए, क्या हुआ, রান্নার জায়গাটা দেখান। এবার রান্নার জায়গায় আপনাকে যেতে হবে, যে রান্নার জায়গায় যখন আপনারা ঢুকবেন, আপনাদেরকে কিন্তু চোখ কান খোলা রাখতে হবে। কিভাবে? আপনার কি করতে পাঠানো হয়েছে? চেকিং করতে, এম আই রাইট? কি করবেন? চেকিং করবেন আপনি, কি চেকিং করবেন? গ্যাসের সিলিন্ডার, গ্যাসের পুরো সিস্টেমটা, সিস্টেমের মধ্যে কি কি আছে? মধ্যে সিলিন্ডার পাইপ পজিশন, ওপেন সিলিন্ডার পাইপ পজিশন, আর আর কি আছে? কি দেখতে পাচ্ছেন? একটা কিচেন দেখতে পাচ্ছি আমি, তাই তো? এম আই রাইট? কিচেনের মধ্যে কি কি সমস্যা আছে আমাকে আইডেন্টিফাই করে বলুন। গ্যাসটা জানলার ধারে নেই,
जितना भी चूल्हा सेल होता है वो ऑल आर आईएसआई मार्क, विदाउट आईएसआई कोई ओपन सेल नहीं होता है। कुछ ऐसा 3-4 साल पहले हुआ था एक बार, चाइना वाला माल बैंड हो चुका है, अभी नहीं हो रहा। ठीक है, বুঝতে পারলেন? তো চুলার আপনার আইএসআই মার্ক খুলতে যাবেন না, বেকার টাইম ওয়েস্ট করবেন আর পাবেনও না খুঁজে, কারণ ওটা পিছনে থাকে। राइट, होस्ट पाइप देखना है आपको, होस्ट पाइप वैलिडिटी है और नहीं, अगर वैलिडिटी नहीं है तो वो चेंज में लिखना है आपको। अगर आप खुद जा रहा है, आपके पास है वो डिस्ट्रीब्यूटर का अगर परमिशन है तो आप खुद सेल कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं है, आप हम लोग का कन्वर्ट कर दीजिए, हम बाई थ्रू हमारा जो मैकेनिक है उससे भेज देंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत है? क्लोज फॉर्म मतलब कार्डबोर्ड नहीं है वो, सेफ्टी वाला बात है, वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं। वेंटिलेटर तो नहीं है वो, देख लीजिए आप। और कुछ भी नहीं है शायद, हम नहीं देखे उनका फोटो, একটা ছেলে পাঠিয়েছে, আমি ফটো এখনো দেখিনি আপনাদেরকে দিচ্ছি। যাই হোক, এখানে পেলে যে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে উনি যেটা বললেন জালি নেই, তাই তো? যদি জালি না থাকে সমস্যা নেই, নিচে যে দেখুন নিচের পার্টটা যে আছে এখানে মেজের সাথে লাগছে, ওখানে যদি ফাঁকা রেখে দেয় কাজ পারে এটুকু, জাস্ট 2 ইঞ্চি যদি ফাঁকা, 2 আঙুল ঢুকতে পারে এরকম যদি ফাঁকা রেখে দেয় তাহলে সমস্যা নেই, जरूरत नहीं वेंटिलेटर। यहाँ या अगर नीचे में होना चाहिए, ऊपर में होने से फायदा नहीं है, बट ऊपर में अगर वेंटिलेट करेंगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। बट वेंटिलेटेड एरिया अगर नहीं है, उनको तारजाली वगैरह नहीं लगाया हम लोग और जाली वगैरह नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है मॉड्यूलर किचन में, बट उसको नीचे में 2 इंची फाका चाहिए। अगर फाका नहीं है तो इंस्टेंट कंज्यूमर को बोलिए मैम ये आपको खुद के यूज करना है, जितना देर आप वेंटिलेट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करेंगे आप तो अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होगा तो आपका जिम्मेदारी है, पहले बात है। दूसरा बात है, आपको कोई भी हार्डवेयर दुकान में आप चला जाइए, उसमें अच्छा वाला आपको वो मिल जाएगा, एक लगा दीजिए मैम, आपका सेफ्टी के लिए बता रहा है। सोचिए रात 12 बजे आपका गैस से कोई लीकेज हो रहा है, आपको तो पता नहीं चलेंगे, वो तो कार्डबोर्ड का अंदर है। उसके बाद अगर आप ऊपर में गैस जलाया तो एक्सीडेंट वो ले लेंगे और एक्सीडेंट हो जाएंगे, क्या करेंगे आप? तो डेंजरस है मैम, ये आपको वेंटिलेट करना है। ठीक है, सिंपल सा बात। मुझे ढूंढना होगा कंज्यूमर का जो किचन है उसमें क्या क्या फॉल्ट है। तो मॉड्यूलर किचन में पहले जो फॉल्ट मिलते हैं मुझे, वो मिलते हैं वेंटिलेशन वो, और अगर 100% कंज्यूमर का अंदर 90% कंज्यूमर का वो इशू है जिसका इंस्पेक्शन नहीं हुआ अभी तक, जिसका हो गया वो लोग सजेस्ट किए, बट मॉड्यूलर किचन जो हुआ ना वो मैक्सिमम 16 का पास से हुआ। ठीक है, तो वो मैक्सिमम आपको मिलेंगे वेंटिलेट नहीं। दूसरा क्या है, नहीं होस पाइप नहीं है। दूसरा क्या है मॉड्यूलर किचन में, दूसरा वो होस पाइप वो लोग अच्छा तरफ से देते हैं, वो उनका खुद का मैकेनिक है जो 6 महीना एक बार आके ठीक कर देता है। अच्छा, दूसरा है आपका ये इन माय ओपिनियन आपका फ्रिज, हां फ्रिज हो सकता है, फ्रिज 6 फुट डिस्टेंस मेंटेन करना है, जो कोई भी मॉड्यूलर किचन में आप नहीं मिलेंगे आपको। फ्रिज फ्रिज भी 6 फुट में होता है, बहुत सारे कंज्यूमर है जो हाईली एजुकेटेड है, जो केवल स्मार्ट है वो दूर रखते हैं, बट एक चीज है जो दूर नहीं रखते हैं, इंडक्शन और माइक्रोवेव। राइट, इंडक्शन और माइक्रोवेव वो पास ही रखते हैं, वो रिक्स से नहीं है और रिक्स भी है। अगर वो दो चीज एक साथ यूज कर रहा है तो रिक्स है, इंडक्शन तो ज्यादा रिक्स है, माइक्रोवेव भी सेम हाईली प्रोवाइड कर रहा है, वो लो 220 वोल्टेज ले रहा है, देखें जो पावर दे रहा है वो हाईली दे रहा है, तो उसका कॉइल होता है, वो इंडिया माइक्रोवेव जो घूमेंगे एक फायर होता है, देखे कभी फायर होता है उसका अंदर, और वो जो इंडक्शन होता है उसका नीचे फैन होता है, स्पार्किंग हो सकता है वहां से, दोनों चीजें डेंजरस है। ठीक है, तो ये उनका इशू है, उनको अगर यूज कर रहा है तो उनको दो सजेस्ट कर सकते हैं, पहले सजेस्ट कीजिए आप, देखिए पोजीशन देख लीजिए पहले, अगर पोजीशन है तो उनको बोलिए मैम ये है, आप थोड़ा सेफ फुट डिस्टेंस मेंटेन करके कीजिए। अगर उनका पोजीशन नहीं है, छोटा है, तो क्या करेंगे, उनको बोलिए मैम बस सर आप यूज कीजिए कोई इशू नहीं है, बट जब आप इंडक्शन ओवन यूज करेंगे, माइक्रोवेव यूज करेंगे, आपको गैस यूज
कर पाएंगे आप। वो अगर आप बंद रख रहे हो वो नीचे से बंद करना होगा, ऊपर से करने से फायदा नहीं। राइट, रेगुलेटर से बंद करना होगा, उसके बाद आपको ये यूज करना होगा। दूसरा तीसरा चीज कंज्यूमर, व्हाट कंज्यूमर आपको गलत करेंगे, क्या करेंगे, जो यूज करेंगे कस्टमर सिलेंडर से बंद नहीं करेंगे। आपको वही देखना है, वही अपना घर में अगर यूज हो रहा है देखिए वो ऊपर से बंद करते खत्म। जब हमारा गैस यूज नहीं हो रहा है, हमारा बंद करने का पहला सिस्टम है, पहले हम सिलेंडर से बंद करेंगे, पूरा जो हमारा फ्यूल है वो यूज होगा, उस पाइप से यूज होगा, उस पाइप को ब्लैक आउट होना चाहिए, वो हवा आना चाहिए उसका, उसके बाद मुझे बंद करना है। अगर नहीं किए तो क्या होगा, उस पाइप में गैस है हमारा, वहां से बैकफायर हो सकता है। अगर बैकफायर हो रहा है तो उसका अगेंस्ट में एक्सीडेंट भी हो सकता है। ज्यादा से हमारे इंडिया में जितना भी एक्सीडेंट होता है उसका 95% का जो कारण है वो दैट इज द बैकफायर ऑफ द उस पाइप और बैकफायर ऑफ द कनेक्शन। बैकफायर ছাড়া কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় না, ব্যাকফায়ার আর ইলেকট্রিসিটি দুটো কারণের জন্য হয় না। তিনটে জিনিস আমি ম্যাক্সিমাম কিচেনে পাবো, আর এর সাথে আরো কিছু পাবো। যখন ওই মডুলার কিচেন, তো মডুলার কিচেনে যখন আপনি ওই সিলিন্ডারের জায়গাটা খুলবেন ভেতরে কত প্লাস্টিক পড়ে আছে, প্লাস্টিক অপরিজনীয় জিনিস সিলিন্ডারের উপরে কিছু চাপিয়ে রেখেছে, সিলিন্ডারের আশেপাশে কিছু রেখে দিয়েছে, ওয়েস্টেজ জিনিস রেখে দিয়েছে, তো এগুলো করা যাবে না। সিলিন্ডার জায়গায় সিলিন্ডার শুধু রাখতে হবে, অন্য কিছু রাখা যাবে না, উপরে কিছু চাপা দেওয়া যাবে না, কিছু করা যাবে না। हाँ देख लेंगे केरोसिन स्टॉक है क्या, मॉड्यूलर किचन में नहीं रहेंगे भाई केरोसिन। ना ना रखता है कभी-कभी सवाल होता है ना कि बीट इसमें नहीं बनेगा, बीट दूसरे चूल्हा में बनेगा, हो सकता है, बट मॉड्यूलर किचन में अभी तक हम लोग नहीं देखे अभी तक, हो सकता है आप जो बता रहे हैं। मॉड्यूलर किचन में इंडक्शन आपको मिल जाएंगे, माइक्रोवेव मिल जाएंगे, टोस्टर मिल जाएंगे, तो ऐसे ये सब मिल जाएंगे, बट वो माइक्रो ये क्या बोलते हैं उसको, केरोसिन का चीज अभी फिलहाल अभी तक नहीं मिला मुझे, मिल सकता है, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, कभी से नहीं मिलता। अगर थोड़ा रूरल साइड में चला जाएंगे तो उसमें केरोसिन तो बहुत सारा मिलेंगे। मेरी नानी घर में अभी जैसे कि कुछ साल पहले बस बन रहा था, तो क्या बोलते हैं सिलेंडर ऐसे नीचे ऑपरेट करके बनता है, नहीं वो नहीं होता। जब हमको पता इस लाइन में आए तो हमको पता चला कि बाप रे बाप वेरी डेंजरस है সিলিন্ডার যে আছে, আপনি যে বোমা টোমা পড়ে মাঝে শুনেছেন তো, এদের এত কষ্ট করে বোমা টোমা কেনার দরকার নেই, যদি আপনার এই সিলিন্ডারে একটা বাস্ট করে দিতে পারে তো চারটে বোমা ফাটা আর একটা সিলিন্ডার ফাটা একই জিনিস। এত কষ্ট করে বোমার এখন বাজে মানে নেওয়াও প্রচুর রিস্কি, বললেই ভাই তারপরে রাখ ফাক থাকে আপনার सिलेंडर फट गया तो इंश्योरेंस भी मिल जाएंगे उनको, ठीक है, और बदला भी एक पूरा हो जाएंगे। अच्छा तो ये स्विच जो ऑपरेट करते हैं इसमें स्पार्क होने की वजह से इसको बोला जाता है ऑपरेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर गैस लीकेज कर रहा है या पे स्पार्क होगा तो क्या होगा, वो ले लेंगे, उसमें तो फायर होगा, सब में फायर होगा, पूरा आग लग जाएगा, स्विच बोर्ड में आग लग गया तो पूरा जला देगा। मैक्सिमम एक्सीडेंट इसलिए होता है, दो चीज, एक बैकफायर, दूसरा ये स्विच। रिसेंट में जो जितना भी हुआ हमारा वेस्ट बंगाल में जितना भी हुआ अगले साल ये साल ऑल द ना सॉरी दो जो हुआ श्री कृष्ण में मेरा, वो दो था पाइप, पुराना वो रबड़ वाला पाइप था, इधर में रात में काट दिया, लोग जलाया, काट दिया स्पॉट डेड। टी सेक्शन में कर रखता है, हम तो बहुत जगह देखे हैं जहां पे आपको ये होता है क्या बोलते हैं चाय का दुकान में, एक जगह चाय बनता है, एक जगह पे वो टोस्ट बनाते हैं उसको। ना वो तो डोमेस्टिक है, वही कमर्शियल में हम लोग को नहीं। टी सेक्शन है, जो भी सेक्शन है वो कमर्शियल अगर हो रहा है तो वो बोलेगा कि इच्छा हो उधर इंश्योरेंस करा दो। देखिए भाई नहीं, उनको अगर बोलने जाएंगे आप तो नहीं सुनेंगे पहले बात, ठीक है, वो मेरा कमर्शियल का डिलीवरी अच्छा नहीं है। कमर्शियल में अगर हम मेरा एक महीना मैंने सोचिए डिलीवरी हो रहा है आपका 1000 2000 5000, सॉरी एक दिन में 1000 2000 5000 हो रहा है, 2000 हो रहा है, बट उनका एक सिलेंडर सेल करने के लिए मेरा खुद से पैसा देना होता है, भाई हम डिस्काउंट दे रहे हैं आप लीजिए, उसका सेल नहीं है, उसका एक सेल परसेंटेज हर डिस्ट्रीब्यूटर को फिलअप करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो डोमेस्टिक का डिलीवरी नहीं मिलेगा, टारगेट रहता है।
खुद से पैसा देके सेल करते हैं। डोमेस्टिक में अगर एक सिलेंडर लेंगे आप डिलीवरी मैन के 30 रुपए 40 रुपया लेंगे, नहीं देंगे वो नाटक वगैरह करेंगे। बट कमर्शियल में डिलीवरी मैन खुद वापस पैसा देंगे, भाई 100 रुपए दे रहे थे आप कमर्शियल का नहीं 2000 रुपया 1950 इसका दाम ज्यादा है, कमीशन भी ज्यादा है उसका, बट वो सेल नहीं होता है। तो जितना भी आप देखिए ना दुकान वगैरह जितना भी है सब डोमेस्टिक में चला रहा है। हां वही तो कमर्शियल सामने खड़ा है, पीछे डोमेस्टिक में फायदा ज्यादा है। अगर लेट हुआ तो फायदा निकल जाएगा, बट अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। वेस्ट बंगाल में एनफोर्समेंट इतना एक्टिव है नहीं, जाता भी नहीं जाता नहीं है। देखिए लोकल जो है, लोकल पुलिस अगर हेल्प नहीं करेंगे तो इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। एनफोर्समेंट क्या करेंगे, उनका काम क्या है, आएंगे फाइल करेंगे चला जाएगा। वो जो हैंडल वगैरह करना है तो लोकल को करना है। फायर डिपार्टमेंट भी एक्टिव नहीं है एक्चुअल। वेस्ट बंगाल का प्रेजेंट सिचुएशन दैट इज द राइट, आप माने या ना माने, ठीक है। तो दैट सिचुएशन में कोई भी डिपार्टमेंट खुद से काम नहीं कर सकता। अगर सिचुएशन चेंज नहीं हुआ तो वो लोग काम कैसे करेंगे। अगर हम मुझे पहले से होना चाहिए ना, उसके बाद तो हम दूसरा को सकते हैं कैसे करेंगे। আপনি আপনি এডি পাঠিয়ে দিয়েছেন, এডি মারতে পারে তো কি হচ্ছে ছবি ওই পজিশনে লোক আছে মাছ খাচ্ছে না, লোক করে ইডি তো বড় অফিসাররা ভাই এখানে আসবে না, লোক ক্যাটাগরি অফিসাররা আসবে, যারা ফিল্ড অফিসার তারা আসবে। তারপরে ওই ভয় করে কিছু বলতে যাবে, তুই ভাই 500 টাকা দে আমি দেখে নিচ্ছি। भगवान चीज का छोड़िए छोड़िए। तो वो किचन में जो भी कंज्यूमर का जो भी इशू है, जो प्लास्टिक वगैरह जो भी है वो मुझे हटाना है, उसको सेव करना है, उनको बताना है ये आप ठीक नहीं कर रहे, ये आपका गलती है, ये ठीक कीजिए, ये आपका काम। अगर কারোর ভুল আপনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন তাহলে সে আপনার এগেইনস্টে আঙুল তোলার সাহস পাবে, পাবে না, ঠিক আছে। সেকেন্ড, যদি কেউ সাহস পায় উল্টে তর্ক করছে, নো ইস্যু, কোনো ব্যাপার নেই, আপনি সরাতে চাইছেন না, আমার সাজেস্ট করার কথা আমি সাজেস্ট করলাম, তো এটা আমি রিপোর্টে মেনশন করব স্যার, আমার কাজ তো এটা আপনার ইন্সপেকশন করা, আমি ইন্সপেকশন রিপোর্টে মেনশন করব, চেক করব, শুধু সমস্যা আপনারই হবে স্যার, আমার কিছু হবে না। যদি ভগবান না করে কালকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট আপনার ঘটে, আমি চাই না আপনার বাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে, কালকে যদি ভগবান করে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে কার সমস্যা হবে, আমার কিছু হবে স্যার। আমি তারপর আসবো দেখবো বা ক্লেম যেটা করবেন সেটা পাওয়ার অধিকার হিসেবে দেখবো, যদি প্লাস্টিক থেকে ক্লেম করতে হবে আপনাকে করতে হবে, আপনি বুঝে নেবেন, আমার তো অন্য কোনো কাজ নেই। আমি আপনার বাড়িতে এসেছি, চেকিং করেছি, আমরা বলার কথা বলেছি, আপনি মানলেন না মানলেন আপনাদের অটোমেটিক আসলে মোটিভেট হবে, আগে থেকে একদম সরতে শুরু করুন। आपको डराना है बट प्यार से डराना है, राइट, ओके। चलिए क्या लिखें, कितना बार लिखें, জায়গাটা দেখা নিলেন, রান্নাঘরে ফটোগ্রাফ তুলে নিলেন, সাবমিট করলেন, সাবমিট করার আগে আপনার থেকে সিগনেচার করাতে হবে, কিন্তু অ্যাপসে যখন ট্রেনিং এ যাব আমরা তখন দেখতে হবে অ্যাপসে কি কি করতে হবে। হ্যাঁ, তারপর ওখানে আপনি এই বললেন ওখানে আপনি কাস্টমার থেকে রিসিপ্ট নিলেন, তার রিসিপ্ট নিলেন, রিসিপ্টে সাইন করালেন, সাইন করার পরে তার থেকে সাবমিট করে দিলেন, টাকা না পর্যন্ত সাবমিট করবেন না, টাকা হাতে পাবেন তখন সাবমিট করবেন, তার আগে যদি সাবমিট করেন তাহলে কিন্তু শেষ কাহিনী। हाँ अगर सबमिट कर दिए आप खुद से ही जाएंगे वो तो अलग बात है, बट उनका अगेंस्ट में स्टेप भी नहीं लेना, क्योंकि चेकिंग सेकंड सबमिटेड दिखाएंगे, अगर कंप्लीट हो चुका है तो स्टेप क्या कैसे लेंगे हम, आपको पैसे चला गया छोड़ दीजिए, बट कुछ स्टेप नहीं लेना, ठीक है। तो पहले आपको उनका पेमेंट लेना है, उसके बाद सबमिट करना है, ठीक है, उसके पहले सबमिट मत करना, चलिए आगे डन। हाँ
कस्टमर से 1 रुपया भी मत लेना। 236 रुपया है, कस्टमर बताएंगे आपको भाई रख दो, 300 रुपया दिया सोचिए 20 रुपया में रख दो, 1 रुपया भी मत रखना, ठीक है। अगर रख दिया, ठीक है, तो पहले बात है मुझे मेरे पास इंफॉर्मेशन आया और कंप्लेंट मेरे पास आया, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। दूसरा बात है वो जो आप 10 रुपया 5 रुपया 1 रुपया ले रहा है वो बाद में चेंज होके 1000 रुपया 2000 रुपया 5000 10,000 5000 रुपया हो जाएगा। फाइन का नहीं है, कंज्यूमर खुद बताएंगे, कंप्लेंट जब ठोकेंगे वो तो उसे बताएंगे। कंज्यूमर घर में सोचिए वो ओल्ड एज पर्सन है वो आपको दे रहा है, बट उनका जो यंग आदमी है वो आपके बताएंगे क्यों दिया, तो उनका काम आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों दिए उनको, रुको हम तो कंप्लेंट कर रहे हैं, पूरा बाजी पलट उल्टा हो जाएगा। तीसरा बात है आप जो रिपोर्ट करेंगे वो जो है वो करेंगे, इसमें कस्टमर सेटिस्फाइड होगा नहीं होगा ना, कस्टमर बोलती है ना उसमें, तो रिपोर्ट कौन बनाएगा आप बताइए ना, तो আপনি কি ভালো চোখে দেখবে কাস্টমার, ওরা আমার শত্রু ভাবে না আপনাকে, বুঝতে পারলেন, যে ও আমাকে বিপদে ফেলে দিবে, ব্ল্যাকমেল করতে পারে আপনাকে এক্সট্রা মানি, আপনি আমার রিপোর্টটা ঠিক করে দিন নাহলে কিন্তু আমি আপনার কাছে কমপ্লেইন করব, ঠিক আছে। তো আপনাকে যা দেখবেন তাই করবেন, আপনি যা দেখবেন তারই ফলো করতে হবে, इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। तो इशू है, अच्छा चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कस्टमर आपको कहेंगे 236 क्यों दे, 236 का क्या देगा, नहीं वो बात नहीं हुआ, वो फोन का बात है, ये आपको फिजिकल बात है, राइट। ये भी आपको पूछेंगे 2% 5% का नहीं होगा, ज्यादा कंज्यूमर नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है। 236 টাকা কেন দেব দেখুন, 236 টাকা আপনি এই জন্য দেবেন কারণ আপনি যে গ্যাস কানেকশনটি ব্যবহার করেন তার সিলিন্ডার রেগুলেটর ले आए एसबी पेपर, एसबी पेपर ले आए आपको मिला, एसबी पेपर, एसडी पेपर सब्सक्रिप्शन वाउचर दिखाई, খুঁজে রাখুন, কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার কি বলে এটাকে দলিল, যেমন জমি কিনলে দলিল পান, অরিজিনাল নিয়ে চলে আসছেন, পেছনে চলে যান একদম পেছনে, দশ নম্বর পয়েন্ট পড়ুন। হ্যাঁ এই পাওয়ারই ইউজ করছে সবাই, ঠিক আছে, এটাই হলো এসবি পেপার দলিল সাবস্ক্রিপশন ভাউচার,
দুটো সিলিন্ডার নিয়েছেন, আগেরটা নিয়েছেন পরেরটা অ্যাডিশনাল করে মানে দুটো পেয়েছেন। এটাকে ল্যামিনেশন করে বাড়িতে রেখে দেবেন। তো এটা কিন্তু আপনার লাগবে যতদিন পর্যন্ত এনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নামে কানেকশন আছে ততদিন আপনি এটা আপনার লাগবে। নামে যখন কানেকশন ছেড়ে দেবেন তখন আপনার সিকিউরিটি মানিটা ফেরত পেতে গেলে এটা লাগবে, বা আপনার সিকিউরিটি মানি আছে ধরুন নাম চেঞ্জ করলেন বা কোনো রকম সমস্যা হলেই আপনাকে এসবি ধরো জিরো করে দেন তো पीछे साइड हाँ पीछे साइड हाँ वो वाला क्लियर। तो कि 230 টাকা কেন দেবেন দেখেছেন কেন লিখা হয় 230 টাকা আপনি এই জন্য দেবেন কারণ আপনি যে গ্যাস কানেকশনটি ব্যবহার করছেন তার সিলিন্ডার রেগুলেটর গভর্নমেন্ট প্রপার্টি এসবি ব্যবহার ঢুকিয়ে দিয়েছেন তাই তো ঠিক আছে দাঁড়ান আমার ফোন তো আমার কাছে নেই গ্যাসের বই নিয়ে এসেছেন কেউ দেখুন এগুলো অরিজিনাল পুরো বাড়িতে রাখবেন হ্যাঁ বাড়িতেই থাকে এটা ফাইলটা একটু এনেছি আস্তে আস্তে দেখুন গ্যাসের বই না দেখেই খুলছি নাম চেঞ্জ করেছেন অনেকবার ভিডিওস ডেভেলপ ফ্যাক্টরি কনজিউমার্স থেকে এসেছে হচ্ছে ফেয়ারস ডায়মন্ড সরি ফরাস ডায়মন্ড ফরাস ডায়মন্ডটাকে ক্যান্সেল করে আবার কোথায় আসছে নাকি না না ফরাস ডায়মন্ড ক্যান্সেল করো মানে বইটা ক্যান্সেল করে নতুন নতুন বই দিয়েছে তো যেটা হবে আপনাকে ফার্স্ট পেজ এটা পিন আপ করা আছে বুঝিয়ে কি লেখা আছে কনজিউমার নাম্বার কনজিউমার নাম্বার কি লেখা আছে নাম্বার অফ সিলিন্ডার নাম্বার অফ সিলিন্ডার কত টাকা লেখা আছে 1 লেখা আছে তারপরে কি লেখা আছে ডিপোজিটে কি লেখা আছে 650 আর আরেকটা আছে না দুটো আছে তো হ্যাঁ দুটো সিলিন্ডার একটা 650 আর 100 না না 100 নয় এই পাশে লেখা এটা 650 প্লাস কিছু একটা করা আছে 85 মতো একটা কিছু হ্যাঁ 885 এর কিছু একটা হবে ওখানে এসবি তে লেখা আছে 850 হ্যাঁ হ্যাঁ ওরকম কিছু একটা আছে আর রেগুলেটরের জন্য 100 টাকা জমা আছে এটা হচ্ছে সিকিউরিটি ডিপোজিট ক্লিয়ার এটাও সেম আপনারা এসবি তে করে লেখা থাকবে লেখা হবে এসবি যখন নিয়ে আসবে ক্লিয়ার সেম জিনিসটা দেখুন এখানে লেখা আছে কনজিউমার নাম্বার লেখা আছে এখানে সিকিউরিটি ডিপোজিট লেখা আছে যে 850 এর পরেরটা যেটা আপনার আছে অ্যাডিশনাল সিলিন্ডার আগেরটা যদি দেখেন তাহলে আপনি এখানে রেগুলেটরের জন্য যে 100 টাকাটা জমা আছে ক্লিয়ার আচ্ছা ক্লিয়ার আর ওটাই হচ্ছে ডকুমেন্টস बुझे गए कोई इशू है कोई इशू नहीं है 200 টাকা আপনি জমা দেবেন কারণ আপনি যে গ্যাস সিলিন্ডার আপনি যে গ্যাস কানেকশন ব্যবহার করছেন তার সিলিন্ডার রেগুলেটর গভর্নমেন্ট প্রপার্টি লিখেছেন স্যার লাস্ট সিলিন্ডারটা বলুন যে কানেকশন ব্যবহার করছেন তার সিলিন্ডার রেগুলেটর গভর্নমেন্ট প্রপার্টি যেহেতু আপনি গভর্নমেন্ট প্রপার্টি ব্যবহার করছেন সেহেতু অ্যাজ পার গভর্নমেন্ট গাইডলাইন যেহেতু আপনি গভর্নমেন্ট প্রপার্টি ব্যবহার করছেন বা নেক্সট সেকেন্ড গভর্নমেন্ট প্রপার্টি লিখেছেন এবং এই জন্য আপনাকে সিকিউরিটি বিল জমা রাখতে হয়েছে এবং এই জন্য আপনাকে সিকিউরিটি বিল জমা রাখতে হয়েছে
তার জন্য as per government এই তনু এই দেব কুমারের ফোন নাম্বার দিয়ে ডেটা পাঠিয়েছেন হ্যাঁ অ্যাক্টিভ ফোন নাম্বার দিয়ে পূর্বপাড়া গৌতম বাবু এসেছেন গৌতম বাবুকে দিয়ে দিন ওটাকে অ্যাক্টিভ ফোন নাম্বার দিতে যারা তো লগ ইন করে জানি না আপনাকে পাঠিয়েছি মেল করেছি মনে হয় দেখুন না আগে কিছু ভুলে যাওয়া রোগ হয়েছে সেগুলো তো কিভাবে নেবেন কিসের উপর ডিপেন্ড করে নেবেন কিভাবে নেবেন কিসের উপর ডিপেন্ড করে নেবেন তার জন্য as per government guidelines প্রত্যেক 5 বছরে একবার as per government guidelines প্রত্যেক 5 বছরে একবার প্রত্যেক 5 বছরে একবার আপনার গ্যাসের সুরক্ষা চেকিং করা হবে as per government guidelines প্রত্যেক 5 বছরে একবার গ্যাসের ম্যান্ডেটরি ইন্সপেকশন বা সুরক্ষা চেকিং ম্যান্ডেটরি ইন্সপেকশন অবলিক সেফটি ইন্সপেকশন বা রুটিন ভেরিফিকেশন করা হবে এবং ভেরিফিকেশন বা ইন্সপেকশন চার্জ বা ম্যান্ডেটরি ইন্সপেকশন চার্জ এবং ভেরিফিকেশন বা ম্যান্ডেটরি ইন্সপেকশন চার্জ 5 বছরে একবার ভেরিফিকেশন চার্জ 5 বছরে একবার তাহলে হোয়াটসঅ্যাপে করেছি দেখেন না 5 ইয়ার্স 26 আপনাকে পে করতে হবে বা দিতে হবে 11.95 5 বছরে একবার সুরক্ষা চেকিং বা সেফটি ইন্সপেকশন বা রুটিন ভেরিফিকেশন করা হবে এবং ম্যান্ডেটরি ইন্সপেকশন 5 বছরে একবার 36 টাকা আপনাকে দিতে হবে আপনাকে দেওয়া হবে রিসিপ্টটি আগামী 5 বছর আপনাকে যত্ন করে রাখতে হবে ক্যাজুয়াল কথা সেটি আগামী 5 বছর আপনাকে রাখতে হবে ভগবান না করুক বা আল্লাহ না করুক বা ঈশ্বর না করুক ये मेंशन करना है आपको ठीक है अगर नहीं किए তখন কাস্টমার আপনাকে লাস্ট চাইছে আমার বাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটুক क्योंकि वो কিন্তু 5% कस्टमर का है 5 साल में एक बार अपना गैस से कोई भी खतरा हुआ तो जितना डैमेज होगा वो आपको मिलेंगे और जितना डैमेज हुआ उसका इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकती है
অ্যানসার হলো বিশেষ চেকিং যদি কাস্টমার জিজ্ঞেস করে তাহলে অ্যানসার এরকমই হবে। এটি ম্যান্ডেটরি ইন্সপেকশন 5 বছরে একবার হয়, তারপর এটা বলে। ये सेफ्टी इंस्पेक्शन है और 5 साल में एक बार होता है आपका। ये चेकिंग के लिए आपको 6 रुपीज देना होगा, उसके बाद आपको ये स्टार्ट करना है। 6 आप इसलिए देंगे क्योंकि आप जो कनेक्शन यूज कर रहे हो वो प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए पर्सनल होगा चेकिंग को सर्च होगा जो है दिया होगा। ठीक है, कोई इशू है? कोई इशू नहीं है? बोल पाएंगे, डील कर पाएंगे? ये हर कंज्यूमर को नहीं बताना है, ये कैटेगराइज सबको डिवाइड करना है। पहले जो कैटेगरी हमारा है ये कैटेगरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। ये कैटेगरी मतलब क्या है? बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी है, खुद ड्यूटी नहीं, खुद उसके साथ डील नहीं करेंगे। मैक्सिमम जो कंज्यूमर है वो खुद डील नहीं करेंगे। बहुत पैसा है, मतलब वगैरह है, सुपरवाइजर वगैरह है, हाउस के लिए हाउस सुपरवाइजर है, तो वो लोग डील करेंगे। आपको रजिस्टर नंबर में फोन किए, आप उनको बता दिया, काम खत्म। वो बता देंगे सुपरवाइजर को, उनको लेके जाओ, क्या क्या प्रॉब्लम्स है देखो, खत्म करो, बताओ, खत्म करो, कोई इशू नहीं होगा। दो आंसर मिल सकते हैं आपको, यस और नो। अगर नो किए तो किसी का भी ये नहीं है, वो यस करेंगे। वो मालिक भी अगर खुद फोन करेंगे तो भी नहीं बताएंगे। अगर एसपीसीएल का बड़ा ऑफिसर फोन करेंगे तो भी काम नहीं होगा। उसका नाम मतलब नहीं है, उसका स्टेप हम लोग लेंगे, हम लोग देख लेंगे, वो आपका जिम्मेदारी है। उनको कन्विंस मत करना, उनको बता देना सर आप ये ठीक से बता रहे हैं, आप लिख के दे दीजिए, रिटर्न लेके आ जाना, दूसरा कोई आपका दिक्कत वाला बात नहीं। हो गया, एक कैटेगरी के साथ आपको आर्गुमेंट नहीं करना। ओके, उसके बाद आया डी कैटेगरी। डी मतलब वेरी लो कैटेगरी, मतलब जो दिन आने दिन खाए, মানে আজকে যা ইনকাম করছে সেটাই আপনার কাছে নিচ্ছে। रिक्शावाला हो सकता है, वो आपका ऑटो वाला हो सकता है, जो दो कैटेगरी में रोज का काम करते हैं वो वाला। ठीक है, तो वो लोग को अगर ये आप सर्कुलर बताएंगे, प्रोसीड्यूर बताएंगे, इंस्पेक्शन बताएंगे, तो लोग को समझ में नहीं आएगा। उनको आपको बताना है, आपको चेकिंग करना है, और पार्सल में एक होता है, चेकिंग के बाद अपना गैस से अगर कोई खतरा हुआ तो इतना डैमेज होगा वो आपको मिलेगा, वो देखेंगे। सेव इंश्योरेंस 237 এর জন্য আমাকে ইন্স্যুরেন্স করে দিচ্ছে, 5 বছর আমার চলবে, এটা ওরা বুঝবে। লো ক্যাটাগরি লোভে পা দেবে, ক্লিয়ার? লো ক্যাটাগরি लोगे देते हैं। हाँ, बताएंगे भी। अगर मुस्लिम कस्टमर के साथ डील করতে যাবে ওরা বলবে আমি কালকেই 1 সেকেন্ড গায়ে লাগিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তো ও ইন্স্যুরেন্স দেখবে 236 টাকা। আপনাদেরকে ওইভাবে বোঝাতে হবে যে আপনি 5 বছরে একবার 236 টাকা দিচ্ছেন, মাসে পরে 3 টাকা কিভাবে পয়সা 236 কে 5 দিয়ে ভাগ করুন। What is 7/2 भाग 12, 3.9 महीना में, साल में 47 रुपीस, एक साल में 47 रुपीस समथिंग आ रहा है। उनको डिवाइडेड कीजिए 30 को, 30 से कितना है? 12 रुपया आना चाहिए, ठीक है, 12 से 13 रुपया पर डे। 3.933 हाँ, 3.933 के 30 से डिवाइड कर दो तो 0.13। 0.13, अच्छा এক পয়সা বেড়ে গেছে, 12 পয়সা ছিল 13 পয়সা, ঠিক আছে, 13 পয়সা খরচা করছে পার ডে। 12 আর 13 পয়সার জন্য পার ডে যদি আপনি দেন তাহলে সেটা মানে হিসাবে হয়, তাহলে আপনার 5 বছরের জন্য আপনার গ্যাসটা সুরক্ষিত থাকছে। যদি ভগবান না করুন কালকে আপনার গ্যাস থেকে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়, দায়িত্ব কে নেবে? দিতে পারবেন তো? এটা গ্যাস থেকে অ্যাক্সিডেন্ট হলে কিন্তু আপনার ক্ষতি হবে না। এই দেখতে পাচ্ছেন আপনার বাড়ির আশেপাশে যেগুলো আছে বা বস্তি বেশি করে থাকবে ম্যাক্সিমাম, এই বস্তিতে পুরোটা কিন্তু আপনার আগুন লেগে এই হয়ে যাবে, তখন এই পাশের লোকটাকে আপনাকে ছেড়ে দেবে। কি মনে করছেন আপনি? ছেড়ে দেবে আপনাকে? ডাকুন একবার দেখি কেমন ছেড়ে দেবে।
চেকিং করছেন না এটা আপনি লিখে দিন, আমি এটাই অফিসে জমা করে দেবো। আপনি যদি ভগবান আপনার কিছু হয় পরে বুঝে নেবেন, আপনি কত দৌড়াতে পারেন তখন আমিও দেখবো। দৌড়ি, ঠিক আছে? আপনার এখন মনে হচ্ছে আমরা আমরা আপনার সাথে থেকে টাকা লুটতে এসেছি, আপনার এই করতে, ওদের মতো করে কথা বলতে হবে। আমার মনে হতে পারে আপনার এখন এই করছি ওই করছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কিন্তু আপনার ভালোর জন্যই হচ্ছে। ভেবে দেখুন 236 টাকার জন্য আপনি 5 বছরের জন্য ইন্স্যুরেন্স করতে পারছেন, এটা 50 থেকে 60 লক্ষ টাকা, সরি 40 থেকে 50 লক্ষ টাকা ইন্স্যুরেন্স পেপার বের করে দেবেন, আমরা দিয়ে দেবো ইন্স্যুরেন্স পেপার, দেখিয়ে দেবেন এটা ইন্স্যুরেন্স, ঠিক না? পরে সমস্যা আপনি বুঝে নেবেন, বলে বেরিয়ে শুনুন, পেছন থেকে ডাক্তার ডাক্তার শুরু করুন। লো ক্যাটাগরি কাস্টমারের ডিলিংটা এইভাবে করতে হবে, বাকি হাই ক্যাটাগরি কাস্টমার অন্য ব্যাপার। এই ক্যাটাগরি কাস্টমার আগে বলে দিলাম, নো ইস্যু, ডকুমেন্টস দেখবে, আপনার ডকুমেন্টস ভেরিফাই করবে, একবারের জায়গায় দুবার ভেরিফাই করবে। বেশি কিছু হলে আপনাকে কি করবে, আপনার অফিসে ফোন করবে, ফোন করে জিজ্ঞেস করবে, বা টোল ফ্রি নাম্বারে ফোন করবে, বা ওদের সাথে অলরেডি হায়ার র্যাঙ্কের অফিসারদের কথাবার্তা হয়, বা সেই লেভেলের লোকজন থাকে, একটা ফোন করে মালিকের ফোন নাম্বার পর্যন্ত ওদের কাছে পায়, একটা ফোন করলো, ফোন করে জিজ্ঞেস করলো যে এরকম তোমার অফিস থেকে লোক এসেছে, ঠিক তো? না ঠিক, বললো না ঠিক নয়, মাধ্যম কেন্দ্র বা পুলিশ অলরেডি দাঁড়িয়ে আছে, আপনি যান তুলে দিবেন। এই হচ্ছে ওদের সিস্টেম। वो ज्यादा एग्रीमेंट नहीं करेंगे वो जाने আমি যদি তোমাকে 1 মিনিট দিই আমার 1 মিনিটের এগেইনস্ট তোমার ফিডব্যাক পাবে। इस हिसाब से जो पीएलसी वो लोग का जो इंस्पेक्शन है वो लोग फास्ट करेंगे। नहीं पीओसी जा रहा है, नहीं फास्ट करेंगे आपको ए और डी, ए और डी का जो काम होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है? बी और सी, बीसी एक्चुअली है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? बी और सी, बी और सी मतलब है, बी जो होता है वो क्या है, बी और सी पहले डेफिनेशन समझना चाहिए। सी मतलब है जो लो कैटेगरी कस्टमर था उनका जो सन डॉटर जो है वो एजुकेटेड हुआ, अगला जनरेशन आग में थोड़ा ऊपर आया, मतलब लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास था, लोअर से अपर में मिडिल में आ रहा है, लोअर से मिडिल क्लास आ रहा है, तो लोअर मिडिल क्लास बोलते हैं इसको, ठीक है? बी मतलब क्या है, अपर मिडिल क्लास, तो मतलब क्या है, ये और मिडिल क्लास में था, मिडिल क्लास में और अपर में जा रहा है, और अपर में था मिडिल में आ रहा है, जो अपर में था मिडिल में आ रहा है उनका कोई दिक्कत नहीं है, जो अपर में था पहले वो भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है इसलिए नीचे आ गया, उनका कोई दिक्कत नहीं है, ये नो आंसर होगा। बट जो मिडिल क्लास में था वो अपर में आया, दिस इज वेरी डेंजरस। বাট মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ 99% কাস্টমার আপনাকে দেখবে ডকুমেন্টস, আর্লি ফোন করে জিজ্ঞেস করবে, কাজ মিটে যাবে। बी में 1% कंज्यूमर झमेला कर सकते हैं, पर सी जो कैटेगरी है आपका, वो जो 5 कैटेगरी कंज्यूमर आप 5% जो हम रख दिया ना, 5% से 2% जो आएगा बी सी से ही आएंगे, जो आपको लोअर क्लास से उठ के आया उसका इशू नहीं होगा ज्यादा, जो मिडिल से अपर मिडिल में था और हाई मिडिल था उसमें सी से आया, सी में आया, वो झमेला कर सकते हैं। जो मिडिल में था नीचे दिन का दिन नीचे जा रहा है, मतलब क्या, वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है, वो क्या करेंगे, वो तो खुद को समझ में नहीं आ रहा, उनके पास पैसा है नहीं, ऐसा है इस चीज पे तेरा नहीं चलता, उधर कुछ भी है, उनका दिमाग अभी घूम रहा है, क्योंकि वो जो पोजीशन में था वो पोजीशन छोड़ चुका है, पोजीशन में वो भी है नहीं, फाइनेंशियल स्टेबल है नहीं, उनका फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है, उनका साइकोलॉजी समझना होगा उसको, वो क्या करेंगे, वो इशू क्रिएट करेंगे, वो क्वेश्चन वगैरह ज्यादा पूछेंगे। हमारा डीलिंग जो प्रोसीड्यूर है, आप एग्रीमेंट में आ जाइए, उनको समझाइए, चेकिंग करना होता है 5 साल में एक बार, आपको अगर अच्छा लगे कीजिए, अगर नहीं लगे कोई इशू नहीं है, आप लिख के दे दीजिए, हम जमा कर देंगे, ठीक है? कोई बात नहीं है, आप चेकिंग मत कीजिए, हमारा कोई इशू नहीं है सर, आप जो बता रहे हैं मुझे वो आप रिटेल में दे दीजिए, वहां तो शोध का बहुत কাজে লাগে, চুইতার পেটে সামান্য তোমার বিদ্যে থাকে, विद्या का मतलब क्या है, वो एजुकेटेड होगा, थोड़ा एजुकेटेड है, वो थोड़ा पढ़ाई पढ़ाई की है, तो वो लिख के नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है अगर हम लिख के दिया मतलब फट गया, तो लिख के नहीं देंगे, जो दे दिया समझे वो उस कैटेगरी का है ही नहीं,
सोचिए कोई बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी कोई भी कंज्यूमर को रिटर्न दे दिया, आप ले भी लिए, जब वापस आ रहा है फाइनल एक बार पूछ लेना सर फाइनल है ना, हम रिपोर्ट मार दे रहे हैं। अगर इसके बाद अपने घर से कोई भी इशू हुआ तो आपका जिम्मेदारी है, ये एसपी केशव भारत का जिम्मेदारी नहीं लेंगे। फाइनल है ना सर, मार दे, अगर पूछ के मार दीजिए, डिलीट बटन रहेंगे आपका और कैंसिल बटन रहेंगे, मार दीजिए, रियल टाइम डेटा आ जाएंगे हमारे पास। क्लियर? बट वो जब दो बार आप पूछेंगे ना कंज्यूमर को रिटर्न देने के बाद सर फाइनल है ना, तो वो भूल जाएंगे, तो नहीं छोड़ दो ऊपर। ओके, तो ये जो भी बात कर रहे हैं अभी जो बी और सी का, हो रहा है, कौन बता रहा है? हाँ हाँ बोलिए। मेरा ट्रेडिंग है, मेरा सर्विसिंग है, बहुत सारा है मैम। मेरा वो एसपी गैस का जो पेपर वगैरह वो हम लोग प्रिंट करके देते हैं उनको, और हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, वो उनका जो इंस्पेक्शन वगैरह होता है वो हम लोग करते हैं। प्रिंट का शॉप नहीं है मैम, हम प्रिंट करके दूसरा से प्रिंट करके उनको देते हैं। मेरा वेंडर है, वो वेंडर से हम प्रिंट कराते हैं करके उनको देते हैं। ओके, मोमो शॉप है मेरा, राइट मैम। दुकान है। ट्रेड लाइसेंस है, फूड लाइसेंस है, अगले साल बनाया ना, 2022-23 होगा, चेक नहीं किया अभी तक, कितना होगा। हो सकता है मैम, पता नहीं है, देखना होगा मैम। वो उस बारे में क्यों बात कर रहे हैं आप, तो मुझे तो फूड एंटरप्राइज से लेना है ना, फूड एंटरप्राइज की बात कीजिए ना, मोमो का दुकान में क्यों बात कर रहे हैं? मतलब फूड एंटरप्राइज का जो प्रोफाइल है इस प्रोफाइल में आप लोन नहीं देंगे? हाँ, आपको पता है मेरा टर्नओवर कितना है? प्रिंटिंग शॉप भी नहीं है, ये नहीं है, हम थर्ड पार्टी कंपनी है मैम, बाद में फोन कीजिए आप। ओके डन, क्या बात करते थे तो बोलছিলাম? So ये ABC ABC, हाँ, तो बी और सी तो ज्यादा डेंजरस है और नहीं है, आपको डील करना है वो 5% कंज्यूमर कैटेगरी में आएंगे, और उन्हीं से आप जैसे डील करेंगे उसको ऊपर डिपेंड कर रहा है ऑपोजिट साइड से आपको क्या फीडबैक आ रहा है। आप अगर उनको अच्छा बात किए तो वो अच्छा बात करेंगे, अगर उनको थोड़ा चिल्ला के बात कर रहा है तो वो भी चिल्ला के बात करेंगे, और वो चिल्ला रहा है तो आपको शांत रहना चाहिए, उसको पहले चिल्ला दीजिए, चिल्लाने दीजिए, जितना चिल्ला सकते चिल्ला दीजिए, उसके बाद आप बात कीजिए, आप सॉफ्टली बात कीजिए, आप तो इतना बात बता दिया मुझे, आपको पता है क्यों आया, इतना है बता के वो जो बिल का पीछे है पढ़ लीजिए, एक बिल दीजिए मुझे, लिया, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, इतना कुछ बता दिया मुझे, तो मेरा काम से है तो कोई इशू नहीं दीजिए, मेरा कोई कुछ भी करना है, हम लीगल पर्सन है, लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा है, आईडी कार्ड ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट लेके जा रहा है, प्रो डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा है, मेरा पास मेरा कोई गलती करने जा रहा है, वो कोई लीगल काम करने जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो मुझे जो करना है लीगली करना, आपका अगर कोई इशू है कोई बात नहीं है सर, वही लिख दीजिए, वही हम सबमिट कर देंगे, तो वो मेरा कंपनी हेड ऑफिस में भेज देंगे, उसके बाद जो होगा आप देख लेना।
टेंशन है मेरा क्या, मेरा कम से है কোনে বাবু ওনাকে ফোন করে বলো, ওনাকে রিসিভ করে বলুন যে হি ইজ বিজি রাইট নাও, বলুন এখন দেখ পরে ফোন করুন, ব্যস্ত আছে। ओके डन, कोई इशू है, डील कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको कल पूरा देख के आना है। एक काम कीजिए, खुद रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, अपना मोबाइल का रिकॉर्डर होता है, मोबाइल रिकॉर्डर होता है, कॉल रिकॉर्डर नहीं, नॉर्मल रिकॉर्डर होता है, ऑन कीजिए, खुद कस्टमर सोच के बात कीजिए, करके वो रिकॉर्डिंग खुद सुनिए, आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है, कहाँ पे आपको इशू हो रहा है, आप खुद को पता चल जाएंगे, 90% पता चल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप सेटिस्फाइड हुआ, वो रिकॉर्डिंग करके आप सेटिस्फाइड हुआ, तो आप हम लोग को व्हाट्सएप में भेज दीजिए, समझे या नहीं, व्हाट्सएप में भेज दीजिए, हम चेक कर लेंगे, उसके बाद हम बता देंगे कहाँ पे इशू हो रहा है। वो जो रिकॉर्डिंग आप करेंगे उस टाइम में ये जो यहाँ पे लिखे है आप खाता वगैरह वो देख लीजिए, देख के कीजिए। ये जितना भी लिख दिया आपको, जितना भी ट्रेनिंग हुआ, ये अगर आप 100% ले लेंगे आप अपना अंदर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर ये आप इसका अगर इग्नोर करके जाएंगे कोई कंज्यूमर को विजिट करने के लिए, तो काम नहीं, वापस आ जाना पड़ेगा, काम नहीं होगा, 90% नहीं होगा, 10% 5% नहीं होगा। ये जो भी लिखे हैं हम अभी, ये पूरा आज जितना भी ट्रेनिंग हुआ पूरा आपको सिर्फ 5% कंज्यूमर के लिए, 5 और 10% कंज्यूमर, 90% के लिए है कुछ भी नहीं, 90% वो कन्वेंस है, आप जाएंगे चेकिंग करेंगे रिपोर्ट देंगे हो जाएगा। चलो सर, होम विजिट ठीक है, पर्सन टू पर्सन क्यों मिलेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन कैसा मेंटालिटी का है, उसके साथ कैसा बात करना है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। आप जब विजिट 1 महीना ट्रेनिंग पीरियड इसीलिए ही है हमारा, जब आप वो विजिट करेंगे ना, 2-3 दिन जब विजिट करेंगे पता चल जाएगा कौन सा कस्टमर कौन सा कैटेगरी का, वो कैटेगरी वाइज आपको डील करना है। अगर हाई कैटेगरी हुए तो उनको आपको नहीं बताना है, आप अगर नहीं करेंगे तो आपको कैश नहीं आएंगे, आप बुकिंग नहीं कर पाएंगे, और आप अगर नहीं कर रहे तो आपको ये रिटर्न दे दीजिए, हम एडोप्शन भेज देंगे, जो करना है वो कर देंगे, ऐसा हार्डली बात नहीं करना है, उनको सब सॉफ्टली डील करना है। जो आपको लो कैटेगरी है उन्हीं से सॉफ्टली डील नहीं करना है, हार्डली डील करना है, मत कीजिए, आप क्या इशू है हम भेज देंगे, आप देख लेना, क्या इशू है, हमारे काम से आया, आप चेकिंग नहीं करा रहे हम लिख देंगे, आप लिख दीजिए, हम ऑफिस में भेज देंगे, आप देख लेना, उसके बाद क्या होगा हो गया। बी और सी वो आपको आइडेंटिफाई करना है, पहले बात पता नहीं चलेंगे आपको, बी जो है वो ए से आया और सी से आया, थोड़ा बात करने के बाद आपको पता चलेगा, तो आपको वहां से डील करना है। अगर हाईली एजुकेटेड हो रहा है तो उनको बोले सर मेरा पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है, आप चेक कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए ऑफिस में, हम तो मेरा प्रॉपर काम से आया। अगर वो सी है तो सी है मतलब क्या है, वो बी से आया और बी से नीचे आया, बी से अगर आया तो वो फर्स्ट रेट है, क्या डील करना है सर, कोई बात नहीं है, आप जो बता रहे हैं एकदम 100% राइट बता रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आप जो बता रहे हैं वो लिख लीजिए। चार कैटेगरी है, चार तरह से डील करना है, ये जो कैटेगराइज है ये आपको खुद से करना है, पैसा देख कर नहीं करना है, उनका बिल्डिंग देख कर नहीं करना है, कहाँ पे रहते हो देख कर नहीं करना है, उनका आइडियोलॉजी देखना है, उनका दिमाग देखना है, कैसे बात कर रहे हो, बात करने का तरीका देखना है, देख के डील करना है। एक ही घर में अगर वो नॉन बेंगोली फैमिली है, एक ही घर में मम्मी जो होता है वो एडुकेटेड नहीं होता है, मैक्सिमम नॉन बेंगोली फैमिली और बेंगोली फैमिली में होता है, मम्मी जो होता है वो ज्यादा एडुकेटेड नहीं होता, क्योंकि वो उस जनरेशन में लड़की लोग को पढ़ाई नहीं करता, ठीक है। तो उनके साथ आप बात कर रहा है, वो लोग कैटेगरी में बात करना होगा आपको, बट वो धमकी नहीं देना है, दो कैटेगरी तरीका से बात करना है। अगर कोई फैमिली में उनका वो क्या बोलता है, बेटी वगैरह आ गया, सन वगैरह आ गया, उन्हीं से आपको एडुकेटेड लग बात करना है, राइट, ठीक है।
कस्टमर कैटेगराइज कर कीजिए, वो कैटेगराइज से आप डील कीजिए, आपको सब कैटेगरी से डील करना है। ऑपोजिट साइड में जिसको हम देख रहा है उससे मेरे पास एक अल्फाबेट है, am I right? This is only alphabet, after my category है, एक कैटेगरी है मेरे पास, ये बी सी डी। कंज्यूमर क्या है वो मुझे नहीं देखना है, वो कैटेगरी कौन सा है वो देखना है। कैटेगरी अगर आपको मिल गया तो कंज्यूमर आप उससे चेकिंग कराएंगे, अगर कैटेगरी नहीं मिला तो चेकिंग नहीं कराएंगे। अगर आप ए कैटेगरी से डी कैटेगरी का डीलिंग करेंगे तो नहीं हो पाएंगे, ए कैटेगरी से बी कैटेगरी सी कैटेगरी का डील करें नहीं हो पाएगा। कैटेगरी जो है कैटेगरी आइडेंटिफाई करना है, वो कैटेगरी आइडेंटिफाई आप कर पाया तो आपको 100% काम होगा, कैटेगरी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो 100% काम नहीं होगा। सिंपल सा है। बट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, दैट इज द मेजर इशू। तो वही एक दो लाइन जो बोलेगा, हां राइट, फॉर दैट कॉज वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट के তুলুন তুলুন তুলে বলুন স্যার কল করে দেবেন আপনাকে, তুলুন তুলে বলুন স্যার কল করে দেবেন, ঠিক আছে। তো এতে আপনাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে, অ্যানালাইসিস কি করে করতে হবে, অ্যানালাইসিস করতে হবে হচ্ছে আপনাকে কাস্টমার যা বলছে সেটাকে আগে শুনুন, ফার্স্ট অবজার্ভ করুন, দেন আপনি আইডেন্টিফাই করুন, দেন আপনি কল করুন। ফার্স্ট নিজে বলতে যাবেন না, ফার্স্ট আপনি বলুন আপনি এসপি ক্যাশ থেকে এসেছেন। কিছু কাস্টমার যখন এটি বলে এসপি ক্যাশ থেকে এসেছেন 200 টাকা দিতে হবে, অটোমেটিক কাস্টমার কিন্তু বকবক করা শুরু করে দেবে। दे आर कैटेगरी ऑफ डी, जो खुद से बता रहा है वो कैटेगरी ऑफ डी और सी, राइट। और जो एजुकेटेड है ए और बी है वो खुद से कुछ भी नहीं बताएंगे भाई, বলবে আইয়ে বসুন, যে ডিনাইট করার হয় আসুন বসুন কি আছে বের করুন, ডকুমেন্টস দেখান, ডকুমেন্টস দেখো স্যাটিসফাইড হলো ঠিকই করুন, স্যাটিসফাইड হলো ना अब আসুন আপনি ডিক্লারেশন পেপার বের করুন, স্যার সাইন कीजिए, वो अगर बाल लिखे दिन लिखे देवे, लिखे दिन ना देय তাহলে ডিক্লারেশন পেপার করুন, স্যার সাইন করে দিন, সাইन করে देवे नहीं चला कब खत्म। बट अगर आप वो सी और डी में जाएंगे तो वो तो আপনি अगर बोलते रिटर्न दिन तो झगड़ा शुरू कर देगा। हां ठीक है, आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, আপনি কি এরকম জব আমাকে বলুন দেখতে, আপনি যে লিখেন আমি সাইন করব, তখন ডিক্লারেশন পেপার থাকবে আপনার, তখন ডিক্লারেশন সাইন করবেন। तो कल आपका जो होगा सॉफ्टवेयर होगा, दो सॉफ्टवेयर एसपी और भारत का, ठीक है। सॉफ्टवेयर का जो वीडियो भेजे हम लोग थोड़ा चेक कर लेना अच्छे तरह से, स्क्रीनशॉट ले लेना, जहां पे भी दिक्कत हो रहा है इशू हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, उसमें डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप खुद से सॉफ्टवेयर में काम करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ओके, कोई इशू है? और उसका बाद डेमोंस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर होगा, मतलब एप्लीकेशन आपको लेके जैसे काम होता है फिजिकली जैसे आप घर में करेंगे वैसा ही आप, ठीक है। कोई इशू है? ओके थैंक यू। कन्वर्सेशन में बात करना भी मैं इसकी शॉर्ट